तकरीर करके किसी के मतलब कह दे, दूसरे शख्स को पता भी ना हो, ना वो माने, ना उसके दिल में वो बात आए, ना वो उसकी अहमियत समझे, तो बाद में कहा जाए कि नहीं जी हमने मोबाइल का चैलेंज किया, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। ये बात तो फिर मिर्ज़ा साहब के ऊपर भी एतराज़ के तौर पर आ सकती है। जी देखें, बात ये है कि ये एक पेशनगोई है, मोबाइल से ज़्यादा ये पेशनगोई है। आप गौर करें कि क्या फरमाया था मिर्ज़ा ताहिर साहब ने, बिल्कुल ठीक फरमाया था। वो पेशनगोई थी और वो पेशनगोई बिल्कुल हू बहू उसी रंग में साबित हुई, और उससे जो अहमदियत के खिलाफ हमारे नज़दीक फिरौन था, नमाजें बंद, कुरान बंद, कलमे बंद, फलाने बंद, तो फिरौन वाली उसकी भी निज़ाम था। और उससे तंग आकर एक पेशनगोई की गई कि तेरी मौत ऐसे होगी, ना तू ज़मीन पर होगा ना तू आसमान पर होगा। किस शान से वो चीज़ उसी तरीके से पूरी हुई है, आप इस पर गौर नहीं कर रहे। ये मोबाइल नहीं था। मलक साहब मैंने दुआ होना पे है मेरी गल सुन यार मुझे नहीं बोलने देते। नहीं तुसी फरीक हो, तुसी क्यों नहीं, पे बोल उस मामले में मैं फरीक हूँ। मिर्जा ताहिर किस मामले में? मेरा पूरा ईमान है कि ठीक था। अच्छा ये आपका मिर्जा मसरूर साहब से हुआ इख्तिलाफ? एक बात करने दे, मिर्जा ताहिर साहब जैसा आलम मेरी जिंदगी में कोई नहीं आया, मेरी लाइफ अच्छा के ਇਹਦਾ अंदर मतलब है मैंने नहीं देखा। यानी ये ਹੁਣ एक ਤੁਹਾਡਾ और इख्तिलाफ बात सिर्फ बता मिर्जा मसरूर साहब नाल? एक और बात बता दूं, वो के सच्चे अहमदी भाइयों को तकलीफ होगी। मिर्जा मसरूर साहब की बात ना किया करे, वो हम आपके खलीफा हैं, बिल्कुल हैं, जमात के खलीफा हैं, बिल्कुल हैं, शरीफ नफ्स इंसान है। ठीक है, मेरा उनका पॉलिसियों का कोई जमात का इख्तिलाफ है, लेकिन वो इल्म में उस महारत और वो चीज़ नहीं रखते जो खलीफा राबे रखते थे। एवं किसी दा के ना उन्होंने ला देना, नुकसान उठाओगे। नहीं मलक साहब, खलीफा के लिए खुदा ताला के पीछे खड़ा होना जरूरी है। और कोई खड़ा नहीं होता है ना, हमारे को खलीफा के पीछे अगर ये बात अगर खुदा का ये खड़ा बात होना बिल्कुल है, दुरुस्त नहीं है। तो भाई एक मिनट, यजीद भी खलीफा था, उसके मलक पीछे साहब क्यों ये नहीं बात खड़ा हुआ आपकी था बिल्कुल खुदा? दुरुस्त नहीं है। एवं ना यारियां मारे करो, पता है नहीं किसी चीज है में, उसमें इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में पुट्ठी पुट्ठी बातें कर जाते हो। कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात है कि मलक साहब अपना बात बता रहे हैं, खलीफा के इसमें लिए क्या दुरुस्त मतलब है नादुरुस्त आपका की कि क्या बात है कोई भाई? मालदार होना, और खूबसूरत भाई ये होना, वाली बहस ना शुरू करो यार। इल्मुल बयान होना, ये जरूरी बातें हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों ने क्यों कहा था? कोई नहीं है नहीं मलक साहब, बहुत बड़े इल्म वाली शख्सियत है। एक मिनट है मलक साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था कि मुझे मदद की जरूरत है भाई? का क्या ताल्लुक है? खबरनामा साहब, खबरनामा साहब सुनिए। नहीं मलक साहब, एक सवाल के जवाब प्लीज। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा था मुझे भाई की मदद की जरूरत है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है? नहीं आप जो कहें कि अल्लाह जिसे खड़ा करता है उसमें कोई भी खलीफा को खड़ा करता है, खलीफों को नहीं खड़ा करता है। खलीफा तो खुद कह रहा है कि पोप की तर्ज पर यही तो बात है कि आप कमेटी ने बनाया है। नबी और खलीफा को खुदा ताला खड़ा करता है, उसके पीछे खुदा खड़ा है। भाई तुम अपनी तरफ से कोई मर्जी बना लो कि जैसे नबियों को चुनता है, यजीद की क्यों नाफरमानी की इमाम हुसैन ने, क्यों यजीद की नाफरमानी की? वो खलीफा था। एवं ना यानी हमारे को पता है कोई नहीं किसी चीज का। चलो साहब, उनका अकीदा ठीक है, उनको कहने दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सवाल का जवाब दे दें जो आमिर साहब ने सवाल रखा है। और ये बात जो अहमदी है वो ये बात बिल्कुल नहीं जो मर्जी खलीफा के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। अपने खलीफा को खुदा बना लो, हमें कोई मसला नहीं है। जिस तरह है वो पाक वजूद है इस टाइम खलीफा को खुदा समझो। और सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान जो है इस टाइम दुनिया में है, इस वक्त दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान खुदा ताला ने उन्हें बनाया है और चुना है। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं कि वो कपड़े ऐसे पहनते हैं, बोलता है दज्जल और वो ऐसे बोल नहीं वो ऐसे बोलते तुम अपनी तरफ से उसको जहां मर्जी बिठा लो, उनको बात ऐसे करते हैं, वो तुम्हारा अपना है, इल्म ऐसे है, ये कोई नहीं कर सकता। इल्म खुदा ने खलीफा को तो इल्म है ही नहीं है। उनकी बैत की है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, उनके ऐसा कोई आलिम खलीफा कहता कुछ ना कुछ तो होना था।
علم عقل یار نیچے نہ اتاریں دولت بھائی. طاقت کچھ بھی نہیں ہے, پیچھے خدا کھڑا ہے. خلیفہ جو ہے اس کے پیچھے خدا. سن لو مسلمانوں اور احمدیوں تو یار سب, بات چل رہی ہے. سیکر صاحب آپ کیا چاہ رہے ہو؟ بھائی وہ گالی دے مہمانوں رہا ہے. کے ساتھ کیا گالی دی ہے اس نے؟ ہمارے کس کو خلیفہ پہ آ اتارا رہا ہے ہے؟ چوہان صاحب کو اتار دیے, کوئی گالی نہیں دی. وہ یار ہمارے آج خلیفہ کرو آپ کو کہہ بھائی, رہے ہیں. بات کرنے کا حق ہے سب کو, بری بات بھائی نہ کرو. بات کرنے کا حق ہے, گالیاں تو نہ دے. وہ کون سی گالی دی انہوں نے بتائیں؟ گالی دی تو انہوں نے- بتا دو, آپ بتا دو. میں نے صاحب انہوں نے کسی ہمارے اور کو خلیفہ کے ماڈریٹر نہ خلاف بنایا انہوں نے کریں, آپ الفاظ ماڈریشن بازی خود کی کریں. ہے اور میں نے ان کو اتارا ہے. اب نہیں کریں اس گے کو تو اتارے نہیں. تو ٹھیک ہے, اگر تو اس نے کام کا اتارا خلیفہ کا مجھے. انکار کرنا تو یہ بری بات نہیں ہے, کوئی مرضی ہے اس کی, لیکن اگر کوئی گالی دی ہے تو پھر آپ نے ٹھیک کیا. ہاں میں گالی دوں میں گا تو تو میں کہہ رہا ہوں اتاروں گا. خلیفہ کو آپ جو مرضی مان لیں, چھوڑ دیں, جو مرضی مان لیں. چھوڑ آپ دیں. علم کی آپ نے بات کی ہے, میں نے علم ان کا بتایا ہے کہ بچہ ٹھیک پوچھتا ہے ہے, چوہان میم صاحب. وہ کہتا ہے ہم نے کچھ خلیفہ نہ پہ کچھ نہ تو آئے. ہونا تھا اس میں. اچھا ہمارے چھوڑ خلیفہ دیں صاحب پہ نہ یار, آئے. چوہان صاحب چھوڑ دیں یار, چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. طلحہ صاحب وہ اصل سوال جو کا بات ہے جواب اس دے پہ آئے. دیں. علمی بات کرنا سیکھو, جانوروں کی ہاں طرح علمی بولتے بات رہتے ہو کرتے ہیں. سارے. جی جی علمی بات. طلحہ صاحب وہ سوال رکھا دور ہوا ایسے ہے ہوئی سامنے. ہے. ٹروتھ سیکر جانور کہہ رہا ہے سب کو. ملک صاحب اس ایک کو منٹ اتار نا دیں. یار. گالی چوہان نکالی صاحب اس نے. چھوڑ دیں یار, اس نے کرنا ہے جان کے, وہ یار چاہتا ہے یہاں پہ کمال بدمزگی کر ہو, علمی بات نہ ہو, وہ یہی چاہ رہا ہے. طلحہ صاحب سوال کا جواب لے دیں جو عامر صاحب نے رکھا ہے کہ یہ جو مناظرہ سکین سامنے لگایا ہے انہوں نے, تو وہ کیا نتیجہ نکلا ہے, کون ہارا کون جیتا ہے, یہ پوچھ دیں نذیر صاحب سے. اگر اللہ کی مدد اچھا ہے یہ خلیفہ کے بتائیں, پیچھے. میں نہیں سن رہا تھا, یہ مناظرہ کب سائن ہوئے, کون سی تاریخ کو؟ دوبارہ ایک دفعہ عامر صاحب خلاصہ بتا دیں کیا تھا. بھائی انہوں نے زالق والا جو کہا نا کہ انہوں نے قبول نہیں کیا, اصل بات وہاں جائے نا. ان کو چپ کرائیں, ان کو چپ زالق کرائیں. والی بات کریں, اور ان زالق کے نے قبول نہیں کیا تھا, پھر بھی انہوں نے چیلنج کیا تھا. بتا دیے نا انہوں نے. خالی چاڑو تو میں انہوں دساں, چپ کیوں نہیں کرتا؟ نہیں, ضیاء الحق بولی نے جا رہے, قبول بولی نہیں جا کیا رہے. تھا. سن لو ایک بھائی, منٹ, یہ بد زبانی کیوں شروع کر دیا میں صاحب آپ نے؟ یہ پلید زبان پر تھیلی چڑھانا بد زبانی ہے, بد زبانی آپ کر رہے ہیں, یہ سا کی حرکت نہ کریں. یہ بد زبانی ہے. پھر پلید زبان پر یار صاحب, تھیلی یار چڑھانا, آپ یہ بد لوگوں زبانی کا ہے. بولنے تحریر سے بات لکھی کریں, ہے کیا وہ فائدہ؟ پڑھ رہے نا, تحریر تو پڑھنے دیں. میں وہ ان کی بات تو کرنے دیں ان کو, ملک صاحب. ہاں ان کو بد زبانی موقع نہ تو دیں. کریں اور اچھے صحیح طریقے سے بات کریں. اس اچھا, کا میں نے یہ حوالہ بات, پوری طرح بتائیں نذیر صاحب, اس کا حوالہ تو لے لیں, یہ جو پڑھ رہے ہیں. ہاں جی لے لیں حوالہ لے لیں. میوٹ کریں ذرا, میوٹ کریں اس ٹروتھ سیکر کو, میوٹ کریں. کوئی بندہ یار جب تک یہ میوٹ نہیں کرتا وہ تو میوٹ کر کہتا ہے جی میں نے بات, کیا چیخیں ماری جا رہے ہیں, کر دیا میوٹ, کیا ہو گیا؟ میوٹ کرو نا, اور بات کرنے کر رہا دو. ہوں. اچھا میوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا کر رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں, مطلب گراری چلا رہے. اچھا جی, حوصلے سے بات کہتا ہے کہ میں نے, ہاں حوصلے سے, لو جی سارے حوصلے سے سنیں. ٹروتھ سیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بد زبانی کیا یہ کہہ کر کہ اس کی پلیز زبان پر تھیلی چڑھاؤ. یہ روحانی خزائن کی جلد 11 ہے, صفحہ 38 ہے, خدا کا فیصلہ کتاب کا نام ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ہم جھوٹے کو دندان شکن جواب سے ملزم تو کر سکتے ہیں, مگر اس کا منہ کیسے بند کریں, اس کی پلیز زبان پر کون سی تھیلی چڑھائیں. یہ بد زبانی کی ہے مرزا صاحب نے. مناظرہ کرنے آیا ہے ادھر, بغیر جو ہے کوئی بات کوئی سے لڑ رہا ہے, یہ کوئی بد گالیاں دے زبانی رہا ہے. ہے, میں پوچھ رہا ہوں یہ بد تیرے ساتھ زبانی کسی نے کی ہے بد زبانی؟ یار عامر صاحب تسی بھی اپنی گل کرو جڑی بھی کر رہے ہو, نویں اکٹھے کھول رہے ہیں. ملک صاحب منو نے میرے تو الزام لایا کہ میں بیوقوف انسان بات میں ایوہلو منو بیوقوف کہہ رہے بغیر وجہ کے میں بیوقوف گالیاں دے رہا یار ہے. تو سیکر صاحب, تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا. او یار مجھے میں بات برداشت نہیں کر کرنے پائے گا. دیں. ایک منٹ, عامر صاحب نہیں, میں نے گالیاں دینی ہیں. آپ حوالہ پڑھ کے سنا دیتی اس کی, ہاں واللہ تو میں نے بتایا ہے. کون سی ڈیٹ لکھی گئی تمیز تھی. سے بات کریں اور اچھے طریقے سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں. پلیز زبان تے تھیلی چاڑو ذرا, تو میں گل کروں. یار نہ کرو یار عامر صاحب. ملک میں صاحب کوئی یار گل ٹروتھ سیکر کو منع کریں, وہ میں بیچ کوئی میں گل بول رہا ہے. بات نہیں ہو سکتی. طلحہ ٹروتھ سیکر صاحب کو میں منع کوئی کریں, وہ گل بیچ میں بول رہا ہے. سارا ماحول خراب کر رہے ہیں, کدے کسی کو جانور کہہ رہے ہیں, کدے بار بار کہہ رہے ہیں, گالی بازی نہ کریں. کون کسی کو لگے گال بیوقوف کہہ کرنے؟ رہے ہیں, گالیاں خود نیو دے آپ رہا نے ہے. بھی تو, نیو بھائی آپ نے بھی تو کتوں کی طرح کہا ہے نا, آپ نے سے بات کریں, لوگ طریقے سے بات کریں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر طلحہ صاحب جب زبانوں کی طرح بات کریں کوئی گے, نہ ہوا نا تو اس زبانوں کو کی ماڈ طرح بنا کے بات اس کا کریں گے شوق اتار دیجیے گا, لیکن یہ نہ اچھا, کریں. شکل دکھائی جائے گی. ارے ماڈریٹر ماڈریٹر نو ماڈریٹر بنانا ہے نا, تو دوسرے نہ بلایا کرو, یار اسے خود گل کریا کرو دینا. صاحب پلیز, چل صاحب بھئی آپ کیوں اس کو دیکھیں, ماڈریٹر بنا رہے ہیں, وہ بیچ میں دخل دے رہا ہے. جتنے ماڈریٹر دینا, بھائی ہیں گالیاں نہ دیں. پھر وہی بکواس, گالیاں خود دے رہا ہے. اور وہ دیکھو میں بیٹھا ہوں, میں سویا نہیں ہوا,
जब मैं ना हूं आप मॉडरेटरशिप करें सारे भाई जो भी मर्डर के। अब मैं मौजूद हूं, मैं देख रहा हूं कोई बात गलत करेगा मैं उसको रोक दूंगा। प्लीज उलझाए नहीं, सुलझाए बात ना, वो बार बार लगा हुआ तंग करते हैं, आप नहीं बोल रहे। ये देखिए ये बात ही नहीं कर और रहे यार, और न्यू को तुम देखे चुप करोगे तो कोई गल होगी यार। चुप कर जा, हिमान होएगा तो हिमान ही कमांगे ना। मलिक साहब ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ यार तुसी प्लीज तू पाक कर लो, पहले जमजम ले आओ, ये गल बात कर लो। ਇਹਦੀ ਪਲੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥਾਲੀ बेचारे ਚੜੋ का आलिम साहब को गाली देने का ही शौक है बस। यार ये आप गाली मिर्जा बड़े साहब ने जो दी काम है। कर रहे हैं यार। अगर ये गाली है तो मिर्जा साहब ने गाली दी है। मिर्जा साहब ने ओ मिर्जा यार ताहिर अल्लाह साहब ने 20 जाने अगस्त हो यार, रसूल हाँ, जाने सुने। हमें सब। मलिक साहब मैंने जो पहले आपको दिया है ना स्कैन, वो ये वाला स्कैन है, दोबारा देख लें। ये 3 जून 1999 को और फिर 3 जून 2024 को मैं वहां पर मिर्जा ताहिर का वो मुरब्बी आपके उस्मान और इलियास तार साहब का मोबाइल के दस्तखत हुए थे। यहाँ पर 3 जून 2024 को वो जो कुवैत है ना, कुवैत वाला नासिर है ना, उसने 3 जून 2024 को ज़िया भाई के साथ दस्तखत किए थे। 3 जून का दिन बड़ा अच्छा होता है, 3 जून 1999 और 3 जून 2024। आपने ये याद रखना है कि 3 जून 2024 को नासिर कुवैत वाले ने मोबाइल पे साइन किए थे और 3 जून 1999 को मुरब्बी अच्छा, उस्मान नासिर ने कुवैत वाले को क्या हो गया जी? वो पैरी आके डिग पिया सी महीने एक ये महीना रहंदा सी मुनाजरे नु एक चीज मोबाइल बता दें हामिद नजीर साहब, क्या उन्हें माफी मांग ली सी आके। 2-3 महीने के बाद जेल में गया एक था कि मिनट नहीं? यार, उस मोबाइल के बाद या जेल में गया था कि नहीं? एक मिनट टू सीकर भाई, आपके पास कोई सबूत है तहरीरी या कोई सबूत है? किस बात का? नासिर साहब ने कुवैत वाले ने आके पैर पकड़ लिए थे और माफी मांगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग मौजूद है हमारी बरात की। रिकॉर्डिंग लगाए, कहेंगे तो सुनाए अभी रिकॉर्डिंग। तो फौरन तो नहीं ना, वो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, चले निकाल के शाम लगा को देंगे आपने आपको। रिकॉर्डिंग सुनानी है। हाँ हाँ जी हाँ। उसने आके ऐलान कर दिया था। इसमें तला साहब एक सवाल और इनसे कर लीजिएगा कि मोबाइल यार, के इनको बाद चुप कुछ कराओ, महीने मलिक के बाद क्या ज़िया जेल में गया था कि नहीं, ये भी उन्होंने हाँ, किया था। अच्छा अच्छा, उसको छोड़े। अच्छा चले आमिर साहब, अरे यार ये छोटी सी मुनाजा हो गया था। मरदैया कौन जेल में गया है? ਇਹਦੀ ਪਲੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਚੜੋ। जगह जगह झूठ बोलते हो बैठ के, जेल में गया है। सबर जेल से नहीं गया, कसम खा। सबर। जब तक झूठ ना बोले तब तक तुम्हारा तो खाना नहीं। भाई मैं क्यों कसम दूं? भाई तुमने इल्जाम लगाया, तुमने साबित करना है, या सबूत दो या माफी मांगो, या सबूत दो या माफी मांगो। ऐसे झूठे आप कहते हैं, भाई झूठ बोलना और गू खाना एक बराबर है। और सुन लो यार, खबरनामा साहब मुबादे विच कामयाब हो गए। इन मर्जियों को खाना नहीं आता जब तक ये झूठ ना बोले। अल्लाह दा फजल जे। मुसलमान साहब सुन ले, बात ये होती है कि दोनों तरीकों ने बात करनी होती है, मनवाना किसी ने नहीं है। बात सामने आ गई, उन्होंने कहा जेल गए, आप क्या नहीं गया हूँ, उन्होंने कहा खाओ कसम, हमारे कहा कसम नहीं खाता हूँ। तो वो लोग अंधे हैं, छोड़ दो इन बातों को। और मनवाना नहीं होता किसी को, भाई मैं मनिया नहीं है या उसने माना नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। अब बात बताओ आमिर साहब, पढ़ो हवाला हाँ, जरा 3 जून। मैंने ये 3 जून 1999 का जो साइन हुए हैं मुआहदे पर, ये वो लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने ये वाला जो हवाला लगाया था, ये 20 अगस्त 1999 के अखबार के अंदर जो 20 अगस्त से 26 अगस्त का अच्छा हफ्तावार 26 को अखबार है छोड़े, फजल। ये जो 3 जून को आपने लगाया हुआ है, हाँ, इसमें ये साइन किस किस के हैं? मुरब्बी उस्मान के और इलियास तार साहब। उनको क्या हुआ था? कराची में हूँ ना, उन वो दोनों कराची में मुरब्बियों मुआहदा को तय क्या पाया हुआ था था? ना। दोनों मुरब्बी गए थे ना, जिस तरह ये मुरब्बी नहीं गए शेख इसरार के चले सामने। गए, साइन हो गए। अब मुझे बताएं उनको क्या हुआ था, वो अपनी मौत मरे, हादसा वो क्या हुआ उन्हें? उनका मोबाइल नहीं, मोबाइल उन्होंने मिर्जा ताहिर साहब की तरफ से दिया था यार उनको, शेख मिर्जा अपने ताहिर लिए। साहब की जगह वो अपना मोबाइल तय करके आए थे। नहीं 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 नहीं, अपनी जगह पर मिर्जा आप ताहिर वो साहब का तहरीर मोबाइल पढ़े, तहरीर पढ़े। हाँ जी, पहले भी पढ़ के सुनाई है, मैं फिर पढ़ देता हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने ड्राइविंग करनी है, मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी बार बार चलते गाड़ी चलाते हुए मैं तहरीर। हजूर ने कराची वाले मोबाइल की तरफ लौटते हुए फरमाया कि हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ। मेरा काम ये नहीं कि हर लल्लू पंजू को जो मोबाइल चैलेंज करे उसका मोबाइल कबूल ही करूँ या उससे जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं
क्यों लोग समझते नहीं हैं। वाकया ये हुआ है कि दो मुरब्बी साहिबान ने बज़ाहिर एक मुखालिफ के जाल में फंस कर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया। वो पहले से इरादा लेकर आया था। मुबाहसे के दौरान अचानक मैं मुबाइले का चैलेंज पेश करूंगा। मिर्जा ताहिर साहब ने फरमाया कि मुझ पर हरगिज लाजम नहीं था कि उसके चैलेंज को मिन्नोन कबूल करता, अगर करना भी था तो उस पर कदगन लगाई जाती कि तुम अपने पीछे कौम के रहनुमा बताओ, कौन तुम्हारी ताईद में है, कौन तस्लीम करता है कि हाँ अगर तुम हार जाओ तो हम अहमदियत की फतह को तस्लीम कर लेंगे। मगर इन सब बातों से कता नजर हमारे दो भोले भाले मुरब्बियों ने उसका मुबाले का चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि मेरा चैलेंज उसको दे दिया। मिर्जा ताहिर साहब आगे कहते हैं, इधर रुक जाए इधर। अभी ये चैलेंज कौन कबूल कर रहे हैं? दो भोले भाले मुरब्बी और हाँ, उनका अपने- नहीं, चैलेंज नहीं। भी भोले भाले मुरब्बी चैलेंज दे रहे हैं उसको, अलियास सितार साहब को दे रहे हैं। बातें तो ऐड ना करें ना, जो लिखा वो पढ़े। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुने दोबारा सुने, सुन लें। इन सब बातों से कता नजर हमारे दो भोले भाले मुरब्बियों ने उसका मोबाइले का चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया, यानी एक मोबाइले का चैलेंज दिया अलियास सितार साहब। एक मिनट, ना सिर्फ कबूल, किन्होंने कबूल किया? भोले भाले मुरब्बियों ने। हाँ, मुरब्बियों ने ना सिर्फ उनका चैलेंज अलियास सितार साहब का कबूल कर लिया बल्कि मेरा पूरी चैलेंज, इबारत पहले सुन लें, आपको पता चल जाएगा सारी बात। ना सिर्फ उनका चैलेंज अलियास सितार साहब का उन्होंने कबूल कर लिया मुरब्बियों ने, बल्कि मेरा चैलेंज उनको दे दिया। समझ आ गई बात? उनका चैलेंज, हुजूर का चैलेंज उनको दिया, हुजूर ने नहीं दिया। उनको दिया, उन्होंने दे दिया हुजूर के चैलेंज। हजूर की तरफ से दे दिया ना, आपके हजूर की तरफ से दे दिया। लेकिन हजूर ने आपके नहीं हजूर ने दिया, फरमाया। उन्होंने दिया हजूर की तरफ से। हाँ उन्होंने दिया, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं, उन्होंने दिया। फिर आगे वो कहते हैं कि इनको कोई हक नहीं था कि ये काम करते, मगर मैं कहता हूं कि वह अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो मैं खैर भी जो मलक तस्लीम साहब करता सुनने हूं। दोबारा दोहराएं, वो मलक साहब के पीछे चले गए। मलक साहब ध्यान करो इधर, अख पटोल हो रहा है। मलक साहब कहते हैं उनको कोई हक नहीं था कि ये काम करते, मगर मैं कहता हूं कि वह अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो मैं भी तस्लीम करता हूं, और इस पहलू से मैं इस मुबाले के चैलेंज को कबूल कर चुका हूं। अल्लाहु अकबर। और कोई मेरे लिए खिदमत मलक साहब? हाँ जी, वो आगे पढ़े और मुद्दत भी बताए ना, मुद्दत भी बताए। एक मिनट ये हवाला किसका है? और 20 अगस्त से 26 अगस्त रुक जाओ हिमान। और 3 बारी दस चुके हैं, थले अखबार लगे सामने, अखा पट्टा लाहौर आया ही 20 अगस्त 26 अगस्त। मिर्जा ताहिर का ਤੁਹਾਡਾ खुतबा है। ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ? ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਖੋਲਣਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਸੁਣੋ। कहता हूँ हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ, और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उसके मुबाले का चैलेंज करे उसको उसका मवाला कबूल ही करूँ या उससे जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं हैं। इसलिए वाकया ये हुआ कि कराची के दो मुरब्बी साहिबान ने एक बज़ाहिर उसके जाल में फंस, एक मुखालिफ के जाल में फंस कर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया, और वो पहले से इरादा लेकर आया था कि मुबाहसे के दौरान मैं अचानक चैलेंज पेश कर दूंगा। चुनांचे उसने मुबाहले के दौरान एक मुबाहले का मुनाज़रे के दौरान एक मुबाहले का चैलेंज पेश कर दिया, बावजूद इसके कि मुझ पर लाजिम नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसको कोई चैलेंज नहीं दिया था। मुझ पर हरगिज लाजिम नहीं था कि उसके चैलेंज को मिनवन कबूल करता। अगर करना भी था तो उस पर शर्तें लगाई जाती कि तुम अपने पीछे कौम के रहनुमा बताओ, कौन तुम्हारी ताईद में है, कौन तस्लीम करता है कि हाँ अगर तुम हार गए तो फिर हम अहमियत की फतह को कबूल कर लेंगे। मगर इन सब बातों से कतई नज़र हमारे दो भोले भाले मुरब्बियान ने उसका मुबाहले के चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि मेरा चैलेंज उसको दे दिया।
अब इसका उससे क्या ताल्लुक था? उनको कोई हक नहीं था ये काम करके, मगर मैं समझता हूँ कि वो अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने जो तस्लीम कर लिया मैं भी तस्लीम करता हूँ, और इस पहलू से मैं उस मुबालिग के चैलेंज को कबूल कर चुका हूँ। अब मैं वो मुबाला जिस पर दस्तखत हुए हैं, ताहिर ने कबूल कर लिया। पूरी वीडियो सुन लो, पूरी वीडियो सुन लो, पूरी वीडियो सुन लो, पूरी सुन लें जी। हाँ बीच में नहीं बोलना। जी जी जी। अब मैं वो मुबाला जिस पर दस्तखत हुए हैं उसके बाद ज़रूरी अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मुबाला करने वाला दरअसल इसी मुबाले के दौरान ही झूठा साबित हो चुका है। अल्फाज जो पेश किए गए हैं वो ये हैं, मैंने बड़े वाशिगा अल्फाज में जो अहमदियत के दावी दुश्मन के सामने रखे थे, जिनके मुतलिक ये कहा था कि एक एक के मुतलिक ऐलान करो कि ये झूठा दावा है, ये झूठा दावा है, झूठा दावा है। उसने कोई ऐसा दावा नहीं किया, और जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जमात अहमदिया के मुआनिदीन ये कहते हैं कि जमात अहमदिया ये अकायद रखती है कि मेज़बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुदा थे, लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। आप सब भी लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। आज 1 करोड़ दाखिल होने वालों के अलावा जब से जमात बनी करोड़हा अहमदियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खुदा कहता है या खुदा तस्लीम करता है। दूसरा दावा, वो खुदा का बेटा थे। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। खुदा से तो खुदा का बेटा कैसे हो गया? ये मौलवियों का पागलपन है, यानी पागलपनों में से एक पागलपन है। एक और दावा, खुदा का बाप भी थे। इन्ना लिल्लाह, इस पे तो लानत से ज्यादा इन्ना लिल्लाह पढ़ने को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ये खौफनाक दावा कि तमाम अंबिया के बशमूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व बरतर थे। आमिर साहब प्लीज आप खामोश रहे, पूरा वाला होने दे। उन्होंने क्यों नहीं कह रहे खामोश रहो? उन्होंने क्यों नहीं कह रहे? ओ चुप कर जाओ तुसी, ओ हर पहुंचे जालिमो, चुप कर जाओ, वाला सुनाओ। हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत नहीं। नाउज़ुबिल्लाह मिन लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। लानतुल्लाह। उनकी इबादत की जगह इज्जत और एहतराम में खाना काबा के बराबर है, यानी हर अहमदी मस्जिद खाना काबा के बराबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। कादियान की सरजमीन मक्का मुकर्रमा के हम मर्तबा है। कादियान साल में एक दफा जाना तमाम गुनाहों की बख्शिश का मूजिब बनता है। हमारा तो दावा यह है कि दुनिया में किसी मुकद्दस मुकाम पर जाना बख्शिश का मूजिब नहीं बना करता, तकवा है जो बख्शिश का मूजिब बनता है। अगर तकवा लेकर जाओगे तो फिर यकीनन अल्लाह ताला बख्श देगा, अगर तकवा के बगैर जाओगे तो फिर उसकी मर्जी है, चाहे तो बख्श दे चाहे तो सजा दे। तस्लीम कर लेना। मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि बताओ ये कहाँ से सच साबित किया तुमने, और हज बैतुल्लाह की बजाय कादियान के जलसे में शमूलियत ही हज है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अच्छा आमिर साहब, आमिर साहब एक मिनट है जाए, मलिक साहब रुको, एक मिनट उस्मान डार ਨੂੰ ਥੱਲੇ रोक दे, रोक दे, एक मिनट मेरी नजर थੱਲੇ ਵੇ। ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ? ਕਿਨੂੰ? ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? यार क्यों म्यूट किया ने? केड़ी गाल कटी है? करो ये तवज्जो हटा मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, रिक्वेस्ट डाले ऊपर है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਇਹਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਟਰੂਥ ਸੀਕਰ ਨੇ? वो किधर है? ऊपर है नीचे? मैं तो नीचे देख नहीं रहा, मैं तो वीडियो चला रहा हूँ।
وہ کہہ رہے اوپن کر دیا, اوپن ہے, وہ دے رہا ہے. ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਐ ਹੁਣ وہ ਇਹਨਾਂ دے ਨੂੰ رہا ہے. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ आमिर ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ साहब, ਕਰਨੀ आमिर ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ साहब, ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया आपने तलत साहब मैं वीडियो कंप्लीट कर दूं ਜਿਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਈਏ ਆਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ क्यों जिन्हें म्यूट किया तो लानत क्यों हुए उन्हें क्योंकि गाल उन्हें कटी गाल होगी। कटी। यार कड्डी नहीं सी। यही बात है, आपने हाँ, ये मैंने दस नहीं कड़ी गाल करते कटी। ना, बुरी बात है यार। ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ और मैंने म्यूट नहीं किया भाई ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਦਿਆਨ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰਚ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ अच्छा हुन इधर आ जाओ इधर आ जाओ अच्छा ये हवाला में साहब, पूरा ये हल बाद में निकालते हैं, ये थोड़ा सा ये वो जो हवाला दे रहे हैं वो पूरा सुन लें। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ आमदी जमात अहमदिया पर लगाए जाते हैं। अहमदियों का कलेमा अलग है और मुसलमानों वाला कलेमा नहीं। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अहमदी मुसलमानों वाला कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो धोखा देने की खातिर पढ़ते हैं और मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लेते हैं। लानतुल्लाह अल काज़िबीन। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अहमदियों का खुदा वो खुदा नहीं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम का खुदा है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, एक लानतुल्लाह अलल खुदा है। कादियानी जिन मलाइका पर ईमान लाते हैं वो मलाइक नहीं जिनका कुरान और सुन्नत में जिक्र है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। चुप करके सुन। कादियानियों के रसूल भी मुख्तलिफ, उनकी इबादत भी इस्लाम से मुख्तलिफ, उनका हज भी मुख्तलिफ। गज़े के तमाम बुनियादी इस्लामी अकायद में कादियानियों के अकायद कुरान सुन्नत से जुदा और अलग हैं। इन सारे इल्ज़ामात का जिक्र करके मैंने ये ऐलान किया था, ये सारे इल्ज़ामात सरासर झूठे हैं, कुलम कुला इफ्तरा हैं, इनमें एक भी सच्चा नहीं। और लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आखिर पर मैं खुदा की लानत इन झूठों पर डालता हूँ। मैंने ये भी ऐलान किया था कि अगर ये बातें झूठ हैं, जैसा कि झूठ हैं, तो फिर तू है खुदा जमात पर दोनों जहान की ये बातें झूठ हैं जैसा कि झूठ हैं, इन मौलवियों का इल्ज़ाम, तो फिर जमात पर रहमत नाज़िल फरमा, लानतें इन पर पड़े और रहमत जमात पर, और उसकी सच्चाई को सारी दुनिया पर रोशन कर। बस आज सारी दुनिया से आने वाले गवाह हैं कि खुदा की कसम जमात अहमदी की सच्चाई सब दुनिया पर रोशन होगी, ताकि दुनिया देख ले कि तू उनके साथ है और उनकी हमायत और पुष्टपनाही में खड़ा है। और अगर दुश्मन के इल्जामात सच्चे हैं तो हम चले बात आ गई प्यारे भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बात क्लियर हो गई थी। आमिर साहब अब आप क्या कहते तो हैं? प्रोपेगेंडा ही हो रहा है, बस असल बात हो गई है। अच्छा, तारिक चौहान साहब प्लीज। आमिर साहब अब आप बताएं, और मैं भी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, जो हुजूर ने बातें की बिल्कुल इसी तरह मैंने अपने आप देखी, इसी तरह पाया, कोई ऐसी बात इसमें गलत नहीं पाई। इसमें क्या मुनाजरा होना था? हाँ, मैं आप बताएं क्या मुनाजरा? अगर मुझे बोलने देंगे तो बताऊंगा ना। बोले इसमें तीन चार बातें बोले ना। हाँ, तीन चार बातें मैं करता हूँ, बीच में ना बोलिएगा। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम मिर्ज़ा साहब को खुदा मानते हैं। ये उन्होंने सही बात बयान नहीं की। मिर्ज़ा साहब ने अलबत्ता ऐसी तहरीरात लिखी हैं जिनसे उनका खुदाई का दावा मुतरश्शे होता है, एक बात। दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा खुदा का बेटा मानते हैं मिर्ज़ा साहब को। वो रूहानी तौर पर मिर्ज़ा साहब को खुदा का बेटा मानने वाला जरीउल्लाह अभी आधे घंटे बाद बराड लगाएगा, जाके पूछ लेना वो मिर्ज़ा साहब को खुदा का रूहानी बेटा मानता कि नहीं मानता। तीसरा उन्होंने कहा कि कादियान में जाकर तमाम गुनाहों से, वो कहते हैं कादियान को भी काबा के बराबर समझते हैं। क्या जमात अहमदिया मक्का और मदीना को हरम समझने के अलावा कादियान को हरम समझती है कि नहीं समझती? मुसलमानों के दो हरम है, मक्का और मदीना। क्या कादियान को हरम समझते हैं कि नहीं? इसमें कह दें लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। चौथा उन्होंने कहा कि कादियान में जाकर गुनाहों की बख्शिश होती है, कादियान जाने से सारे गुनाह धुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तकवा शर्त है,
गुनाहों की मगफरत के लिए, बख्शिश के लिए तकवा शर्त है। अगर तकवा हो तो कादियान जाने से गुनाहों की बख्शिश होती है। नहीं नहीं वही नहीं, ना नहीं बात। ऐसी कोई बात नहीं है। गलत गलत दोबारा मतलब प्ले दे करें, रहे। दोबारा गलत प्ले मतलब। करें, दोबारा प्ले करें, अभी ना, इसको ना, दोबारा प्ले गलत करवाएं, मतलब ले ये रहे हो। हिस्सा दोबारा प्ले करवाएं, दोबारा और प्ले ये वहाँ जाने के लिए नहीं है, तकवा के लिए। दोबारा तकवा प्ले वाला करवाएं। बंदा घर में बैठा रहे, सर पे मैं कहा देता हूँ, बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह। या किसी मजार पर जाए, उसकी तो बख्शिश होनी है। कादियान जाने से गुनाहों और की याद मगफरत होती है, लेकिन तकवा शर्त है। जाने से पहले ही तकवे में है तो कादियान जान के उसकी बख्शिश होनी है। तकवा शर्त है साथ, सिर्फ और तकवा यार शर्त है, तो कादियान कोई जाने से। शर्त होती है ना, कोई मक्का हाँ। मदीना भी मर जाए, तकवा नहीं अच्छा, है तो वो तकवा- उसकी कोई बख्शिश तकवा- नहीं है। अगर मुत्तकी बंदा लाहौर चला जाए, रावलपिंडी चला जाए, उसके गुनाह नहीं माफ होते, लेकिन वो कहते हैं कि कादियान जाने के लिए तकवा शर्त है। अगर तकवा हो तो गुनाहों की माफी मगफरत होती है, गुनाह बख्शे जाते हैं। पर एक करें प्ले। यार बात जाने की वजह से नहीं, यामिर साहब अब जबरदस्ती वो मतलब पहना रहे हैं। अब आप भाई वही अपना बात वो point of बयान view कर ना रहे देना। हैं। नो वही जो बात उन्होंने हो गया। कहा है वो देखिए। मिर्जा ताहिर साहब ने ये बात कही है कि नहीं कही कि इसके लिए तकवा शर्त है? वो तो तकवा ही सिर्फ शर्त है ना। कादियान जब तकवा हो गया तो और शर्त- कादियान मक्का मदीना खत्म हो गया, तकवा शर्त अच्छा हो अच्छा, गया। मलिक साहब, तकवा तो होगी शर्त, असल क्या चीज है? असल है तकवा ही तो कादियान असल और जाना, है क्या? शर्त सुन तो लेना। असल चीज है कादियान जाना, तकवा उसके साथ शर्त है। अगर और तकवा नहीं, ना नहीं होगा यार, कादियान, हमेशा सुन तो लेना, जबरदस्ती बात तो करने दे, बात तो करने दे मलिक साहब। अगर आप कादियान भी जाएंगे, तकवा ना होगा तो नहीं होगी, लेकिन वो कहते हैं कि कादियान जाने से अगर तकवा है तो गुनाह माफ हो जाएंगे। तकवा शर्त है। तकवा किसके लिए शर्त रखी है? कादियान जाने के लिए। गुनाहों की बख्शिश होती है कादियान जाने से, लेकिन तकवा होना चाहिए। अभी नया मजमून खोले हैं, इसके ऊपर भी बता तो ये दूं। चार बातें मैंने बयान की हैं। सुने ना, कादियान जाने से ना मक्का मदीना जाने से गुनाहों की माफी होती है। आप अल्लाह के हुजूर एक सच्चे दिल से जब तौबा कर लेते हैं और ऐद कर लेते हैं, वो गुनाह मैं दोबारा नहीं करूंगा, या अल्लाह मुझे माफी दे। खुदा की कसम, आप अपने गांव की छोटी सी अदना मस्जिद जिसके ऊपर छत भी नहीं है, वही उधर माफी है, वही उधर मदीना मक्का में। लेकिन आपने दीन को गलत उस ले लिया, समझ लिया। आप घर अच्छा, बैठे मेरी बात- अल्लाह से ऐद करते हो, नमाज पढ़ते हो। मलिक अल्लाह साहब से आप ऐद अपना करने- देखें, तलब अपना साहब, ख्याल बयान कर रहे हैं। बात तो हो रही है जो मिर्जा ताहिर ने कहा है उसकी बात हो रही है। देखें आपका तलब साहब, अब ख्याल तो नहीं शर्मिंदगी है। भी तो होनी है ना। अब शर्मिंदा भी तो होना है ना तो उन्होंने। भाई जो वीडियो जो प्ले की है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि वीडियो में हाँ। मैं कहता हूँ वही बातें, आप कहें लानत अल्लाह छुपाने की काज़िमीन। कोशिश है। मैं कहता हूँ कि जमाते अहमदिया मिर्जा साहब को खुदा का रूहानी बेटा इनके लोग मानते हैं। आखो लानत अल्लाह कभी काज़िमीन, उधर भागे, शर्मिंदगी छुपाने आखो की लानत कोशिश। अल्लाह काज़िमीन। रूहानी तौर पर खुदा का बेटा ये मानते हैं इनके लोग, वीडियो मौजूद है। आखो लानत अल्लाह काज़िमीन, क्यों नहीं कहते? हाँ, ये कलमे में ये कहते हैं ना, और कलमा है। मैं इनका और कलमा दिखाता हूँ सीरतुल मादी से। उन्होंने कहा हर नबी का कलमा होता है, और मिर्जा का ये कलमा है कि मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम जानूंगा। ये सीरतुल मादी में अल्फाज लिखे हुए मोबाइल हैं। लिखा हुआ है। मेरी बात सुन, ये पांचों बातें उन्होंने बयान की हैं। ये पांचों बातें उन्होंने अपनी वीडियो में बयान की हैं। आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? कलमे की बात उन्होंने की है कि नहीं? कादियान को हरम करार देने की बात की है कि नहीं की? कादियान जाने से गुनाहों की माफी मिलने की बात की है कि नहीं की? नहीं की। उन्होंने फरमाया कि जहाँ मर्जी चले जाओ, वहाँ जाने से गुनाह नहीं बख्शा जाता, चाहे मक्का जाओ, मदीना जाओ, कादियान जाओ। हकीकत ये है कि तकवा की वजह से कुरान जो है गुनाह बख्शेता थी। अगर तकवे के साथ जाते वीडियो हो, प्ले करो जी, दोबारा वीडियो तो ये झूठ बोल रहा है यार। दोबारा प्ले करो जरा ये झूठ बोले वाला तो सब लानत दोबारा हो। प्ले करो। कर देता हूँ। अभी बढ़ दिया ना, अभी बढ़ दिया। ठीक कह रहे ये हैं। पांच चीजें अभी लगा जो मैंने बयान की हैं, अभी सुनना। रिकॉर्डिंग सुने लाओ जी, टू सीकर Make साहब sure to read or listen to the words of Hazur before so you know the background. और इंग्लिश मेरा के काम, हमारे तेलावत उलमा में- को ये बात समझ पाता हूँ, हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ, और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उसके मवाले का चैलेंज करे उसको उसका मवाला कबूल ही करूँ या उससे
जवाबी चैलेंज दूं। आगे पता नहीं क्यों शुरू से लगा लोग दिए। समझते नहीं है। इसलिए वाकया ये हुआ कि कराची के दो मुरब्बी साहिबान ने एक बज़ाहिर उसके जाल में फंस, एक मुखालिफ के जाल में फंस कर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया, और वो पहले से इरादा लेकर आया था कि मुबाहसे के दौरान मैं अचानक चैलेंज पेश कर दूंगा। चुनांचे उसने मुबाहले के दौरान एक मुबाहले का मुनाज़रे के दौरान एक मुबाहले का चैलेंज पेश कर दिया, बावजूद इसके कि मुझ पर लाजिम नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसको कोई चैलेंज नहीं दिया था। मुझ पर हरगिज़ लाजिम नहीं था कि उसके चैलेंज को मिनवन कबूल करता। अगर करना भी था तो उस पर शर्तें लगाई जाती कि तुम अपने पीछे कौम के रहनुमा बताओ, कौन तुम्हारी ताईद में है, कौन तस्लीम करता है कि हाँ अगर तुम हार गए तो फिर हम अहमियत की फतह को कबूल कर लेंगे। मगर इन सब बातों से कतई नज़र हमारे दो भोले भाले मुरब्बियान ने उसका मुबाहले के चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि मेरा चैलेंज उसको दे दिया। अब इसका उससे क्या ताल्लुक था? उनको कोई हक नहीं था ये काम करते, मगर मैं समझता हूं कि वो अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने जो तस्लीम कर लिया मैं भी तस्लीम करता हूं, और इस पहलू से मैं उस मुबाहले के चैलेंज को कबूल कर चुका हूं। अब मैं वो मुबाहला जिस पर दस्तखत हुए हैं उसके बाद ज़रूरी अल्फाज आपके सामने रख सुनाता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मुबाहला करने वाला दरअसल इसी मुबाहले के दौरान ही झूठा साबित हो चुका है। अल्फाज जो पेश किए गए हैं वो ये हैं। मैंने बड़े वाशिगा अल्फाज में जो अहमदियत के दावी दुश्मन के सामने रखे थे, जिनके मुतलिक ये कहा था कि एक एक के मुतलिक ऐलान करो कि ये झूठा दावा है, ये झूठा दावा है, झूठा दावा है। उसने कोई ऐसा दावा नहीं किया, और जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जमात अहमदिया के मुआनिदीन ये कहते हैं कि जमात अहमदिया ये अकायद रखती है कि मेज़बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी खुदा थे। लानतुल्लाह अलल कादिरीन। स्टॉप करो ना, लानतुल्लाह अलल कादिरीन वालों के अलावा जब से जमात बनी करोड़हा अहमदियों में से एक भी ऐसा नहीं है जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खुदा कहता या खुदा तस्लीम करता। दूसरा दावा, वो खुदा का बेटा थे। लानतुल्लाह अलल कादिरीन। और फिर ये दावे एक दूसरे को भी जुटा रहे हैं, खुदा से तो खुदा का बेटा कैसे हो गया? ये मौलवियों का पागलपन है, यानी पागलपनों में से एक पागलपन है। एक और दावा, खुदा का बाप भी थे। यहाँ पे रूहानी का लफ्ज नहीं बोला, बिल्कुल। इस पे तो लानत से ज्यादा इन्ना लिल्लाह पढ़ने को दिल चाहता है। फिर ये खौफनाक दावा कि तमाम अंबिया से बशमूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल व बरतर थे। कोई अहमदी सारी दुनिया इस दावे का वहम गुमान भी नहीं कर सकता। फिर कहते हैं उनकी वही के मुकाबले में हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत नहीं। नाउज़ुबिल्लाह मिन लानतुल्लाह वबरकातुहू। उनकी इबादत की जगह इज्जत और एहतराम में खाना काबा के बराबर है, यानी हर अहमदी मस्जिद खाना काबा के बराबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लानतुल्लाह वबरकातुहू। कादियान की सरजमीन मक्का मुकर्रमा के हम मर्तबा है। कादियान साल में एक दफा जाना तमाम गुनाहों की बख्शिश का मूजिब बनता है। हमारा तो दावा यह है कि दुनिया में किसी मुकद्दस मुकाम पर जाना बख्शिश का मूजिब नहीं बना करता, नहीं बनता। तकवा है जो बख्शिश का मूजिब बनता है। अगर तकवा लेकर जाओगे तो फिर यकीनन अल्लाह ताला बख्श देगा। अगर तकवा के बगैर जाओगे तो फिर उसकी मर्जी है, चाहे तो बख्श दे चाहे तो सजा दे। तकवा लेके कहीं भी जाओगे। फिर लिखते हैं मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि बताओ ये कहाँ से सच साबित किया तुमने?
और हज बैतुल्ला की बजाय कादियान के जलसे में शमूलियत ही हज है। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। इन इल्ज़ाम बात हो लो गई जी, लो जी, कहाँ पे कहा कि कादियान जाने से जी गुनाह बख्शे जाते हैं? बताओ अभी। जो अमन नजीर साहब कहेंगे वो सच है, जो खलीफा राबे कहेंगे वो सच नहीं है। आपको पता नहीं? अभी देखिए वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपनी चीखें देखिएगा। बात करे यार, क्या हो गया? एक बंदा मलिक साहब है जिसमें चारे बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜੇ ਆਪਸ ਚ ਬੋਲ ਲੈਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ नहीं, कर नहीं, एक आदमी जो ये- बात कर ले। ये ट्रू सीकर, तुम मुझे म्यूट करते हो मेरे कमेंट्स, तो कौन ਮੈਨੂੰ करता ਗੱਲ है ये? ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ है इधर न्यू भी है वो मॉडरेटर। अच्छा नहीं है, फिर मेरे करता है, उनके नहीं करता। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮੀਉल्ला ਕਲੀमुल्ला भी सबर कर यार, समीउल्ला कलीमुल्ला नहीं मलिक साहब। होल्ड कर। नहीं है वो, क्यों म्यूट करते हो ਤੇ मुझे? ਤੁਸੀਂ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਗੱਲ करनी है। बात करो ओ सबर यार करना है। सबर, ओ वो यार बात है। सबर, मैसेज में ओ गाली ना सबर दो। कर ले गुजरात। मास्टर साहब ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਚੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। और ਪੰਜੇ गुजरात ਬੇਅਦਬ ਵਕਤ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ और और गुजरात दूसरी सबर चुप कर। करो ना। ਔਰ ਰਾਈਆਂ करन दो कोई। ਔਰ ਰਾਈਆਂ ਰਾਈਆਂ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਾਈਆਂ अब मैं सैयदा ने पी ਗੰਡੇ रहा ਖਾਣੇ यार, ਵਾਲੇ ਕੌਮੇ अब मैं सैयदा ने पी रहा, गंडे खाने वाली यार कौमे होने और मैं सैयदा ने ਵਾਰੀ पी ਨਾਲ रहा, ਗੱਲ ਕਰ और सैयदा ने पी रहा मैं, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ और सैयदा ਮੈਂ ने ਤੈਨੂੰ पी ਦੱਸਣਾ रहा ਤੂੰ मैं। ਕਿਹਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਮੈਂ अब बुल्ले नच्चे में तो 10 से बात हो गया, बुल्ले नच्चे में सैयद तो ते 10 से बात हो गया। ਸੈਯਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਲੀਮਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आगे चल के ਸੈਯਦ ट्रक ਜਿਹੜੇ ट्रक ਪਹਿਲੇ चला, ਨਬੀ ਅੱਗੇ ਪਾਕ ਦੇ ਟੱਕਰ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਰ। 'ਚ ਸੈਯਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਾ ਨਿਸਬਤ ਮਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਮਾਰ। ਸੈਯਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਵਾਲਾ 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 ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਤਲੀਮਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚੂਹੇ अच्छा, अभी ਵਕਣਾ हम ਉਹ सुन ਚੁੱਪ ले ਕਰਨ ਵਾਲਾ रहे ਗੱਲ हैं, ਕਰਾਂ। मास्टर साहब। ਮੈਂ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ और मास्टर आमिर साहब दोनों, आमिर साहब आप बात करें फिर आपको ये आंसर देंगे। आप बात करें। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ 1988 ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 1988 ਚ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 1988 का नाम लिया उन्होंने, किधर लिया? मैंने तो नहीं सुना यार 1988 का। यार ये ने यार ये ने ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। अच्छा चले कल बात मलिक कर ले, साहब- बात पूरी हो लेने दे फिर आप जवाब देना। ਹੁਣ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ और ਕਰ ਲੈ। यार ਮੇਰਾ ਰਬਤ कल ਨਾ करो ਤੋੜੋ ਗੱਲ। भाई, कल करो ਮੇਰਾ ਰਬਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ अब ਕਰਨੀ भाई ਚਾਹੀਦੀ कोई नहीं। बीच में ना बोलना, जब उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप उनका जवाब दे दें। जी आप ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਅਗਸਤ 1999 ਦਾ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੋਬਾਈਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1988 ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। 1988 ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ਬੀਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। एक मिनट, ये किसने उतारा है? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ? मैं वापस ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਾਚਿਸ ਫੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। आमिर साहब, टू सीकर साहब, आपके सामने 2-3 मरतबा मना किया है सबको कि उनकी बात पूरी हो जाने दो, फिर आप जवाब दे दो। ये असूल होता है, तरीका होता है यार।
वो ये तरीका हमारी तो होता है, ब्रांड है, लेकिन जो चीज पढ़ रहा है उसी को पढ़े ना, अपनी तरफ से बातें ना और बांधे। यार जो मर्जी करे उसने, आपने अपनी मर्जी से जवाब देना है। आपका जवाब खत्म थोड़ी हो गया कि हमारा जवाब पहले कंप्लीट हो गया। वो सवाल कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं, आप सुनकर उसका जवाब दे दें। अगर हाँ ठीक है, अगर कोई बात इसने अपनी तरफ से की तो मैं इसको म्यूट करूंगा। और यार कर सकते हैं, 100 बार करें। हाँ, आप अपनी बारे हाँ, में ये साबित अपने करो अपने भाई, ये दायरे बात में गलत लें है। और मुबासिक साहब को वापस लें। भाई मैं तो सारी गाली अपने मुंह नाल करनी है ते अपना मफहूम बयान करना है। जो सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना एक मेरी बात सुन ले मलिक रवान साहब, मलिक रवान साहब मेरी बात सुन ले, मलिक रवान साहब मेरी बात सुन ले। मास्टर साहब प्लीज, बात ये है हम किसी मामले में राय यार रवान साहब एक बात तो सुन ले यार, मेरी बात तो सुन ले। ये मुझे कोई बंदा बार बार म्यूट कर, मुझे नीचे गालियां निकाल रहा है, ठीक है, उसको म्यूट नहीं किया जाता, मुझे म्यूट किया जाता, मुझे उतार के दिया। ये नियो है, ये देखो, ये हुसैन इब्ने अली कह रहा है, ये अराई और नीचे जिथों तक मलिक साहब गालां देने गाले थल्ले सब तो ज्यादा गालां कटदा है, सब तो ज्यादा टैक्स मार रहे हैं तो थल्ले गालां। किसको गाली निकाली है? झूठे लानती और झूठे लानती दिखा के अंदर मैंने गाली निकाली है। लानती तेरे जिड्डा लानती अल्लाह दी धरती ते कोई नहीं है यार। तन्नू शातम रसूल तेरे भरा ने करार दिता है। आमिर साहब तुम दल्ले हो, सबसे बड़े बड़े हो, कंजर के तो बच्चे तन्नू हो। हराम ज्यादा करार दिता, जरीउल्लाह ने हराम ज्यादा तन्नू किया। और तुम्हारा कोई नबी आमिर तन्नू साहब हराम ज्यादा गाली ना करार देना। आमिर साहब गाली ना देना। बात ये है कि देखो, टू सीकर साहब मॉडरेटर हैं। टू सीकर साहब आप क्यों नहीं उनके खिलाफ मैं जो आ रहे मैं उन्हें क्यों नहीं उतार रहे, क्यों नहीं बंद कर रहे? अब किसने उतारा उन्हें? मलक साहब छोटी जी गल, मेरी गल सुनो ना, छोटी जी गल है थले औरों ना दी आईडी मुसलसल जड़ा गाना भेज रही है, जमात ते लांता भेज रही है, वो इन्हू भेज म्यूट रही किया है जा। तो टू सीकर साहब, सीसीटीवी साहब, हैं? 6 एमडी मॉडरेटर है। अभी ये टू सीकर साहब ने अभी मुझसे ली है मॉडरेटरशिप, तो इनको बोले ना, मुझे क्यों कह रहे हैं? जेड़ा भी मॉडरेटर वो गलत कमेंटां नु क्यों नहीं म्यूट कर रहा है? क्यों प्रोवोकेशन हो रही है इत्थे? मलिक साहब मेरी गल सुन लो, मैं तुहानू बार बार रिक्वेस्ट की है कि तुसा गलत देखिए आमिर साहब गाली नहीं दे दे, गाली नहीं दे दे मैं नहीं कोई गाली प्लीज। देती। आप इतना इंतजार उन्हें कर पहल ले, की कोई थी। गाली देगा ना उतार के नीचे फेंक। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਲਾਂਤੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ गाली ਜਰੀਉल्लाह नहीं ਨੇ ਇਹਨੂੰ देनी, गाली नहीं देनी, गाली नहीं नहीं नहीं। और ट्रूथ ये मिर्जा साहब दे अल्फाज ने, ना ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ अच्छा ਨੇ, एक मिनट, ये मिस्टर मुबासिक को दे दें दोबारा, मैं किसी एक को उतार ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਡਬਲ ਜਵਾਬ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਾਰੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। सियासत में क्यों थले लान लगे हो? आमिर साहब एक बात ये है कि क्या आप सारे भाई नहीं चाहते हो कि हमें इल्म से, अकल से और सबके सामने बात करें, जवाब दे इतराजों का? अगर चाहते हो तो एक मिनट आमिर साहब, ये बात अगर सुने आप मलिक चाहते साहब, हो मॉडरेटरशिप अपने हाथ में रखें, दूसरों को क्यों बना रहे हैं? ओ यार आप मेरी खुद कंट्रोल बात करें। सन बड़ा एक मिनट है, किसी को ना बनाया, आप खुद कंट्रोल करें। मुबास्टिक ऊपर ले लें। मैं मॉडरेटर को खत्म कर रहा हूँ जी आज से। मुबासिक को नहीं नहीं क्यों खत्म कर रहे हैं मलक अवान साहब? खत्म ना करें, खत्म ये सारे नीचे गालियां दे रहे हैं, आप उनके बातों पे आ रहे हैं। सीधी बात है, जो गाली देगा नीचे जाएगा। अभी इसने बात की नहीं, आमिर जी ने बात की है ना, अपने हाथ में रखें। जब तक गाली नहीं देगा बात करेगा, मलिक साहब ने नहीं करन जब तक गाली नहीं देगा बात करेगा, जब गाली देगा नीचे जाएगा। स्पीकर साहब प्लीज, तू फैसला करे ना, लोगों ने बैठा हूँ करेगा। ना, और मैं बैठा हूँ, आपने मुझे रिमाइंड करा दिया, देखो निकाल कर दी। कोई मिर्जा साहब की किताब का हवाला देकर अगर वो किसी को कहे तो वो हाँ, थोड़ी और कह रहे उसमें भी हैं, अगर वो हाशिया गाली करेगा, कहोगे, यार आप मुझे अगर भी ये नहीं बोलने अगर दे ये रहे हैं। हवाले के मुतालिक भी हाशियाराई करेगा तो आपने इसको रोकना है। साहब मुझे नहीं, उतार दें, आशा राय- हाँ, और अगर मिस्टर किसी का मुबासिक नाम लिए मिस्टर बगैर- मुबासिक ऊपर लें। मुझे उतार दें, मिस्टर मुबास्टिक को ऊपर ले लें, मुझे उतार दें। नहीं मेरे जी, मुन्ना मिस्टर- ने सीधी गालियां बकियां बिल्कुल भी नहीं उनको लेंगे, बिल्कुल नहीं भी। लेकिन- नहीं, ये क्या बात हुई? गाली उसने निकाली है, आमिर नजीर ने भी निकाली है।
मैं कोई गाली नहीं निकाली, पहले उसने निकाली है। उन्हें क्या है, झूठा है, लानती। सबकी खत्म भाई करके आप मिर्जा साहब का फतवा सुनाया है। उसको इख्तियार दे रहे हैं, मैं उसको बोम्बास्टिक को मिर्जा साहब का फतवा सुनाया है। जो गाली देगा उसको नीचे थोड़ी देखना है, मैंने हक और इंसाफ की बात करनी है। मैं उनके अकीदों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं उन पर बात कर, बिहेवियर पर तो मैंने करना है ना। हाँ तो उसको तो लेना, आप ऊपर लेना। नो, आप उनको उन्होंने मिस्टर गाली बोम्बास्टिक दी है, ऊपर ले। पहले पता नहीं माँ बहन बाप को गाली दी इनके, उनको फिर बिठा- नहीं ऐसा नहीं। आपने इसकी बारी, जो आमिर नजीर की बारी आप कह रहे हैं कि मुझे बताएं, आपने उससे पूछा था कि आपने गाली दी है? आपने मुझसे पूछा पहले उसके बारे में? ओ भाई, तो मैं इधर मौजूद हूँ, मैं कैसे पूछूं, मैं खुद सुन नहीं रहा। आमिर नजीर ने अगर गाली दी है यार देखो मेरे भाइयों, हाँ, देखो उसको आप मिस्टर जो है बोम्बास्टिक भाई उठाएं, मेरे मिस्टर पास आते बोम्बास्टिक हो ना, उठाएं। सुने सुने नहीं, ये सुने, एक आप one-sided बेशक decision ना लें। सुने, मेरी बात सुन ले पहले। मिस्टर अल्लाह बोम्बास्टिक को उठाएं गवाह पहले, करके मैं उसको दिल की उतार के बात तो आप उनमें से अपनी बता तरफ से रहा हूं। आशियाई करने लगे हुए। ओ यार गल करन, जो अहमदी भाई आज तक मेरे पास आए हैं 95% उनकी कोशिश होती है कि आप एमपीओ के खिलाफ बात ना करें, आप ये खिलाफ बात ना करें, ठीक है? आप उसको मिस्टर बोम्बास्टिक को लें, जो गाली देगा उसको नीचे उतारें। नहीं नहीं बस। नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। जिसने बैठना है बैठो, जिसने जाना है जाओ, मैं नहीं लूंगा। गालियां दे रहे आप, कैसे ऐसे बराडें चलती हैं? उसको उनको ऊपर लेके उनको कहें कि ना दे। नो, मैंने आपको नहीं तो 5 इसको मरतबा ये इसको बात जितना इख्तियार दे ताकीद दें की कि उनकी बात सुन ले, फिर आप जवाब दे दें। तो उसको भी लेना, मिस्टर बोम्बास्टिक को, मिस्टर बोम्बास्टिक को कब लेना है? मिस्टर बोम्बास्टिक को क्यों नहीं लेना? को अभी नहीं लेना, लेना ही नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं लेना? मुझे बात खत्म कर लेने दे, उसके बाद जिसको मर्जी ले। अजीब बातें, मुझे पता बात नहीं क्या खत्म कर लेने। वन साइडेड मलिक साहब मुझे बात करने दें। वो गालियां दी जा रहे हैं, इधर न्यू ने बैठ के हाँ पूरी जमाते अहमदिया के लोगों को कह दिया चलो कुत्तों जी, की एक तरह। और बात है, मैं बराड अभी रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ। अगर आमिर साहब ने पहले गाली दी है तो आमिर साहब को जिंदगी भर नहीं उठाऊंगा, और अगर उन्होंने पहल की हुई है फिर आपको उनको उठा के नीचे फेंकूं। उनकी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब खुदा को सुने जब वो मिस्टर बोम्बास्टिक ने और बात सुने, मिस्टर बोम्बास्टिक जब बात करने लगे हैं, बीच में आमिर नजीर बोलना शुरू हुआ है, तो उनका हक बनता था कि उसको चुप कराएं। नजीर बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, उसने इजाजत लेके, ये आप बोलना शुरू किया। उसने नियो को कहा है कि उसने इजाजत लेके कहा है, मरना नहीं है, उन्होंने बात की है कि मैं, मुझे कौन म्यूट कर रहा है, ये बात शुरू हुई है, ठीक है? बीच में आमिर नजीर चीखे मारने लग पड़ा। कोई बंदा जब बात कर रहा हो इल्म की, भाई वो नहीं बात कर रहा था, बोलेगा तो भाई मुझे आप मिस्टर बोम्बास्टिक पहले बात कर रहा था, आमिर नजीर ने उसको काटा है। शुरू हो जाने हो, तेरी गल नहीं बात करने दी जाती है। आप जो है ना वन साइडेड डिसीजन ना लें, मिस्टर बोम्बास्टिक को उठाएं। मैं कजानी नहीं हूँ, मैं सरकारी मुसलमान हूँ, खुश हो जिन्हें आना आए, जिन्हें नहीं उसको आना छोड़े, सरकारी मुसलमान है जो भी हैं, जस्ट वो जो है उसको मिस्टर बोम्बास्टिक को लें। मैं तुम्हारी तरह गिरोहबंदी पर नहीं चलता हूँ, मैंने हक की बात करनी है, खा मेरे खिलाफ तो जाए, हक की बात मेरे करनी है ना, के खिलाफ जाए। हाँ तो न्यू ने जो कहा था, न्यू ने जो कहा, एक मिनट बोते हक वाले एमडी की गलती है, वहां पे अपना आप गिरोहबंदी करके कह रहे नहीं थे एमडी ठीक। खुदा ऐसी जिंदगी मुझे हजारों साल हो, मैं लानत डालता हूँ ऐसी जिंदगी पर जो हक और इंसाफ के बगैर हो। मेरा उनसे लड़ाई है अकीदी मामलात में, उस पर मैं हर जगह बात करता हूँ और करता रहूं। लेकिन आप कहते हो गिरोहबंदी कर लो, गिरोहबंदी मैं नहीं करूंगा कि अपना बंदा गलत हो तो उन्होंने कहा नहीं साडा गलती नहीं। मॉडरेटर गए ने सारे, हुण जाओ खड्डे, आज तो बाद कोई मॉडरेटर नहीं। किधर है मॉडरेटर? अल्लाह माफी दे दे यार। हाँ जी, त्रै बारी मैं क्या मैनू थल्ले सुट बैठे हो ते पेंडा करा मारदा जे जुआ हार। और मैं नहीं सुटिया, जिन्हां दी मेहरबानी है जिन्हां ने सुटिया है। और मैं मॉडरेटर सब हटा रहा हूँ, खत्म करो, टोटली खत्म, टोटली। नफली हज का हवाला वेख के ते उन्होंने तां मैनू थल्ले सुटिया भी नफली हज का सवाब लभन लगा कादियान जाके मैं सबूत पेश करन लगा। साहब सब्र कर जाओ ना, मैं मॉडरेटर हटा रहा। कर लो तुसी गल, लेकिन मैं सिर्फ सामने शीशे दा लश्कारा मारिया ते जेड़ा को मॉडरेटर है सी ने मन चुक के थल्ले मारिया।
नीचे क्यों उतारा मुझे आपने? اور میں نے نہیں اتارا یار. اتنے آپ بے انصاف قسم کے ناحق قسم کے انسان ہیں. نیو بندہ آپ وہ کسی کتے کا بچہ ہو جو جھوٹ بول رہا ہے وہ بغیرت کا بچہ ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بومباسٹک صاحب نے پہل کی ہے، پہلے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نیو نے کہا کہ پورے جماعت احمدیہ کے لوگ کتوں کی طرح مارتے ہیں، یہ اس وقت آپ کو نہیں خیال آیا کہ وہ ہمیں گالی دے رہا ہے، ہمارے خلاف اتنی غیر انسانی بات کر رہا ہے، حیوانوں والی بات کر رہا ہے؟ اس کو آپ موقع دے رہے ہیں اور مسٹر بومباسٹک کو آپ موقع نہیں دے رہے. مسٹر بومباسٹک کو اٹھا کے آپ کہیں کہ نہ ایسا بات کریں. وہ تو مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کتے کی یہ جی بات ہے. مرزائیوں سے ان کو موقع دی جا رہا ہے، ہمارے احمدیوں کو موقع نہیں دیتے. نے کون سی نئی بات موقع دینا، میں احمدیوں کے خلاف ہوں، بالکل موقع نہیں دینا. بے انصاف سے جو ہے بالکل آپ بے انصاف ہے جی، میں احمدیوں کی سائڈ نہیں لیتا. نہیں ایسی بے انصافی میں قبول نہیں. آپ نے پھر نیو کو کیوں نہیں اتارا جب بے انصافی میں قبول کرتا ہوں؟ اچھا مرضی ہے بھائی، مرضی ہے آپ کی، مرضی ہے جیسا کرنا کریں. اور ایسا بے انصاف بننا او بھائی جیسا کرنا کریں، ملک صاحب کرنا کریں. مجھے اور اس سے زیادہ یہ بے انصاف. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. نہیں آپ نے بات سننی، ان کی تو بات گھنٹے گھنٹے سنتے ہیں، ہماری بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے آپ کو. کب میں نے تمہیں کہا ہے کہ بات نہ کرے؟ دیکھو ان کی عورتوں کی طرف خواہ مخواہ کے الزامات بھائی الزامات نہیں ہیں مسٹر بومباسٹک اوپر لے. سرکاری مسلمانوں میں اقبال برابر فرق نہیں. وہ مرزا صاحب پر الزام لگا کر سچے ہوتے ہیں، اب مجھ پر الزام لگا کر سچے ہو رہے ہیں خواہ مخواہ. بھائی کیا ہو گیا ہے ملک صاحب، کیا ہو گیا؟ وہی ہو گیا ہے. مسٹر بومباسٹک کو کیوں نہیں اوپر لے رہے آپ؟ مسٹر بومباسٹک نے گالیاں دی ہیں. لو جی ملک صاحب، میں یار اس طرح دوسروں نے بھی تو دی ہیں، ان کے ساتھ آپ ان کو آپ چانس دے رہے ہیں، لیکن ہمیں پہلے گالی دی ہے، بتاؤ کس نے گالی دی ہے؟ اس نے نیو نے کہا تھا. گالی نہیں دی، اس نے ایک جنرل بات کی کہ احمدیوں کو کتوں کی طرح مارتے ہیں پاکستان. ہاں تو یہ گالی بات ہوگی ہماری باری. سنیں، بیسٹ طریق یہ ہے کہ آپ اور عامر نذیر پہلے بات کر لیں، پھر جماعت احمدیہ والوں کا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھیں نا، بعد میں آپ ان کی سنتے جاتے ہیں اور ہماری نہیں سنتے. اس طریقے سے کریں نا. پیش کرنا گالی کنے پہلے کڈی ہے، سننا ذرا ویڈیو. ادھر سے پہلے چلانا ہے، جب وہ بات کرنے لگا تھا کر رہے تھے اور آپ نے بیچ میں کاٹا ہے. سننا بات یہ ہے ہم کسی معاملے سے یہ مجھے تو بندہ بات کر جھوٹ سکتا ہے، مجھے نیچے گالیاں نکال دے، ٹھیک ہے، اس کو میوٹ نہیں کیا جاتا، مجھے میوٹ کیا جاتا، مجھے اتار دیا. یہ حسین مجھے نکالا، یہ ارائی کو نیچے جتوں تک ملک صاحب گانا نہیں نکالے تھلے صاحب تو زیادہ گانا کر رہے ہیں، صاحب تو زیادہ ٹیکس مار لو جی سن لیا جی. جھوٹے لانتی اور جھوٹے لانتی کس نے کہا جی؟ تسی کیا کہ گالی باز ہے، تسی پہلے انہوں کیا کہ پہلے گال کڈی ہے جب وہ شکایت کر رہے تھے. ایک تو آپ سے ایک منٹ ایک تو وہ آپ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ مجھے کسی کوئی گالیاں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بات کسی اور سے کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی گالیاں دے رہا ہے. طلعت صاحب سے وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں. آپ نے اس کو کہا کہ تو سب سے بڑا گالی باز ہے، تو زیادہ گالیاں دے رہا ہے. ایک بیچ میں انٹرپٹ کیا اسے اور الٹا ان کو گالی باز کیا کہ جن کی شکایت ہے ان کو الٹا آپ گالی باز کہہ رہے ہو. تو ظاہری بات ہے ان کا حق بنتا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹا لانتی ہو. ٹھیک اب پہل آپ نے کیا، آپ بیچ میں گھسے ہو. میوٹ کرو نا آپ نے. میں تھے آم لین آیا تھا، آپ نے بڑی زبردست تشریح کی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ نے کہا تھا ملک صاحب گل نہیں کرنے دینی. یار اب کس ٹائپ کے انسان ان کو اوپر لینا، اپنی ون سائیڈڈ سٹوریاں نہ مارے. بات کرنا شروع کر دیں کوئی یار بات کرنے کی، آپ بات کرنے آئے ہوئے ہیں. بھائی میں آپ سے نہیں اس بارے میں بات کر رہا، ان کو لے. یار میری بات میں نے کدھر بات کرنی ہے؟ آپ نے ادھر کرنی ہے، میں نے کسی اور پلیٹ پر کرنی ہے. آپ بھی ایک منٹ پہلے اس کی ناانصافی نہ کریں. آپ کی میرے ساتھ جو دشمنی ہے مجھے احساس ہے، آپ کا پھر دشمنی ہے، پورا احساس ہے. بات میں آپ سے کر رہا ہوں، دشمنی کی قدر سے دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں.
میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. طریقے سے بات نہیں کرتے یہ بندہ مجھے بات نہیں کرنے دے گا بیچ میں بولنا. صرف اور صرف عامر نذیر صاحب سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں. عامر میرا بھائی ہے, بات کرتے ہیں. میرا بھائی ہے. ہاں تو بھائی ہے, جو بھائی نہیں ہے ان سے بھی طریقے سے بات کرتا ہے نا بندہ. لعنت ہے ان کے اوپر جو جھوٹے. چلو اب لعنت ہو گئی, جو بھائی نہیں ہے ان پہ لعنت ہو گئی. جو جھوٹے دجل اور بے ایمان ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. دجل آپ طریقے سے ہمارے ساتھ جو دوسرے احمدی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تو بہیویئر رکھے نا. لکھ کے دے دو جو دوسرے احمدیوں کا ہے کہ میں اپنی احمدی کی سائڈ لے لوں, جھوٹ بولوں, پر لعنت ڈالتا ہوں. صرف عامر نذیر صاحب سے اب اچھا بہیویئر رکھتے ہیں, صرف ان کا خیال رکھتے ہیں. دوسرے لوگوں کے ساتھ غلط کرے گا, پہل کرے یہ کیا گا. طریقہ ہے؟ عامر صاحب کو بولیں گالی دے پہلے, ابھی اٹھا کے نیچے پھینکوں. مسٹر بومباسٹک نے آ کے آپ سے شکایت کرنے لگے. بیچ میں ان کو کیا حق تھا کہ اس کو بات کو کاٹے اور اس کو گالی بات کرنے لگ پڑتے؟ صبر صبر صبر. میری بات نہیں, اس کو اٹھایا آپ مسٹر بومباسٹک کو. میری بات نہیں پوری, ہر باری میں میری بولتے ہو تو میں میری بات کو ابھی گالیاں دوں. میں آپ سے جو شکایت کر رہا ہوں اس کو بھی آپ سنیں اور اس پہ عمل کریں. شکایت میں نے بولنا نہیں ہے, مجھے برا نہ کہیں. تمہارا شکایت نامہ سننا ہے, میں نے کوئی بات نہیں کرنی. نہیں تو ان کی شکایتیں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں, ان کی سن رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جب تک احمدی نہیں ہوتے بڑے طریقے سے بات گھنٹے سن رہے ہوتے ہیں. فسادی لوگ آ گئے ہیں, شکایتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں. انجام دیکھ لو بھائی, براڈ بند کرو, گالاں کٹو ایک دوسرے, براڈ بند کرو. ٹھیک ہے, وہ عامر نذیر آپ کے پیارے ہیں, وہ آپ کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے. جیسے 7 بھائی میرے گھر میں ہیں, سکے بھائی. لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہوتی ہے. جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے. آپ نے آنا ہو نہیں آنا نہ ہو, میں کروں. میں پوچھ رہا ہوں کہ جو بھائی نہیں ہے ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنی ہے. میں ان پر لعنت ڈال دوں گا. اور بتا یار چھوڑیں یار, طلعت صاحب کیا لوگ گالیاں دینا شروع کر دجل اور بے ایمان لوگ, اور جا چھوڑیں, فرقہ پرستی, کوئی حال نہیں ہے آپ کا. عقیدہ پرستی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے عقیدوں کو جہاں پر ہم جھوٹ بھی بغیر وجہ کے اگلے کو آپ گالیاں دی جا رہے ہیں, بغیر وجہ کے گالیاں دی جا رہے ہیں. جاؤ نا بھائی, جاؤ جاؤ جاؤ, آپ جاؤ, اللہ دے حوالے. گھنٹہ ہو گیا اس بندے کو کہہ رہا ہوں بات کرنے دو, بات ہی نہیں کرنے دیتا. میں بڑا سپورٹر ہوں سرکاری گروہوں کا, سرکاری مرزائی گروہ کا. میں نے شام کو ادھر جانا ہے, میں نے جا کے بتانا ہے میں نے یہ کر دیا. اچھا ان کی کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کیوں گالیاں دی, کہ عامر نذیر نے اسے کہا تو بڑا گالی باز ہے, اس لیے اس نے کہا تو فلانے دا بچہ ہے تے فلانا ہے تے تو فلانا ہے. یہ بات یہ دیکھیں صفائیاں. طلعت صاحب منو ایسے کرتے ہیں کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ انہیں گال نہیں کٹی ہے, پہلے کہہ رہے تھے باسٹک نے گال نہیں کٹی, جو پیش کر دی تھی پھر کہنا تسی انہوں گالی کٹی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ بے ایمان ہیں, دجل ہیں. عقیدوں میں ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ مخالفین کے ساتھ ہر بات میں گروہ ہمارا جو کہہ رہا ہے, گروہ بندہ جھوٹ بولے کو نہیں, یہ سچ بولے, غلط کر رہا ہے, گروہ کہہ رہے ٹھیک کر رہا ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر میں پکا احمدی ہو جاؤں گا. وہ میں نے حق سچ کی گواہی میرا رب مجھ سے مانگ رہا ہے. میں آپ کی طرح بناوٹ والا, آپ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جیسے لوگ خدا ذوالجلال کی قسم قیامت والے دن احمدی ثابت ہی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے. تمہیں کیا پتہ احمدیت کیا ہے؟ جاہل لوگ. وہ ایک چیز بنا لی ہے کہ ملک جڑا انہاں نال ہے, سارا پورا گروہ یہی ایک ہی کہانی کسا ہے. وہ خدا کے بندے ابھی ریکارڈنگ سنائی ہے کہ گالی اس نے پہلے کہہ رہے تھے نہیں عامر نے پہلے دی, ابھی اس کی کیا صفائی دے رہا ہے. ابھی صفائی سنو, ان کی صفائی دے رہا ہے. نیو نے کہا تھا کہ تم کو پاکستان میں کتوں کی طرح مار رہے ہیں. یہ گالی ہے, بری بات ہے میں مانتا ہوں, لیکن گالی نہیں ہے. یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے پاکستان میں تم کو یہ لوگ ایسے مار رہے ہیں, یہ گالی ہے. ابھی یہ ایک ہے بات, اور دوسری بات کیا ہے, تو خنزیر کا بچہ ہے, تو کتا ہے, تو بغیرت ہے کہ نہیں. یہ دونوں ایک جیسی ہوگا یار. ابھی میں یہ دونوں ایک بناؤں تو میں سچا احمدی بن جاؤں گا, اور میں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھوں کہ وہ صرف بات غلط ہے, یہ گالی ہیں, وہ بات غلط ہے, اس کا بات کرنے کا الفاظ چناؤ ٹھیک نہیں. لیکن یہ مانگتے ہیں کہ گروہ بندی کرو, گروہ کی سائڈ لو,
اور جو گروہ کی سائڈ لے کے وہ سچے احمدی جو نہیں ہے وہ میں تمہارے جیسے میں اللہ معافی دے دے تمہاری ابھی چھوڑو ان باتوں کو. لیکن بھائی جان جو مجھے سمجھتا نہیں ہے ایک بار سمجھتا ہے میں اس کو 99 بار اور کہتا ہوں وہ ملا کے 100 بار مجھے سمجھے میں نہیں ہوں غلط کر لو جو کرنا ہے. اے یار یہ مادر ہے تمہارے بے ایمانی. صاحب وہ میسج کر رہے ہیں کہ مجھے نیچے اتار کے آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں ٹروت سیکر. ہم نے تو گالی دی ہی نہیں اس کو بھائی کس نے گالی دی ہے اس کو. جو گالی بمباسٹر نے دی ہے وہ عربی میں تھی اس کو سمجھ میں نہیں آئی. جو میری گالی ہیں وہ چائنیز بھی ہیں اسے سمجھ میں آ گئی ہیں. یہ ان کا معیار ہے ان کے ایمان کا. گالیاں آپ نے نہیں دینی ملک صاحب بات آ اب گالی دی کب ہے آپ کو. ایک منٹ اور دوسرا یہ ہے ملک صاحب مجھے ماڈریٹر سے کیوں اٹھایا آپ نے. اور میں سب کو اٹھا دیا سارے اٹھا دیے ایک بھی نہیں چھوڑا. کیوں اٹھایا نہیں ماڈریٹر یہ ان کی براڈ ہے ان کی مرضی. فساد پہ دے بھائی تو گالیاں جو دے گے جو نیچے دے گا ان کو کون روکے گا. او بھائی میں بیٹھا ہوں یہ اگر عامر نذیر گالی دے گا ہو جائے میں دیکھوں گا میں میوٹ کروں گا میں اتاروں گا سب کروں گا. ہاں لیکن مجھے کیوں اٹھایا ہے سب کو ہٹایا نا کس وجہ سے. میں نے کیا کیا ان کی مرضی یار زبردستی کیا. عامر نذیر کی بات سن کے فوراً مجھے ہٹا دیا ہے. عامر نذیر کی بات سن کے مجھے فوراً ہٹا دیا ہے. او بھائی ہمیں بھی ہٹا دیا اس نے ٹروت سیکر ہمیں بھی ہٹا دیا. یار کتنے فسادی آدمی ہو آپ لوگ. بھائی آپ ماڈریٹر کیوں ہٹایا مجھے آپ نے. او بھائی ہمیں بھی ہٹا دیا ٹروت سیکر. کوئی یار نہیں مجھے نہیں ہٹایا ٹروت سیکر مجھے نہیں ہٹایا ماڈریٹر مجھے نہیں ہٹایا باقی اٹھا دیا. نہ کرو یار نہ کرو نواں فساد نہ پاؤ. چھوڑے یار ملک صاحب اور اتار کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں. او بھائی نہیں گالی دی اس نے. او بھائی مذاق کی بات نہیں مجھے تو ہٹایا نا آپ نے ان کو بنائے نام نئے مجھے کیوں ہٹایا. مطلب صاحب آپ نے ایک ضروری اعلان سنے سارے بھائی تسی نویں جماعتاں جوائن کرو. نویں براڈا ہماری جماعت پہ پٹنے شروع ہو گئے اور یہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور پٹنے رہیں گے. آپ نے نیو کو اور رافی کو نہیں ہٹایا آپ نے ٹروت سیکر کو کیوں ہٹایا. تو فسادی ہے میں سارے نو ہٹایا. یار ٹویٹر بندہ مارا ہے. آپ کو ہٹانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ہٹانا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہٹانا چاہیے تھا. سب کو ہٹا دیا. میں کہتا ہوں میں آپ نہیں اس کی بات سن رہے تھے. ہیپی کو نہ ختم کرتا. عجیب جب بات ہے رسول آیا یار. رسول میں سب کو ہٹایا تو ان کو بھی ہٹا دیا. او میری جان چھوڑ دو سرکاری احمدیوں مرزائیوں میں نے بخش دیو اللہ نا. جیسے مرزا صاحب کی کوئی بات سرکاری مسلمانوں کو ٹھیک نہیں لگتی اسی طرح قرآن کی قسم میری بات سرکاری مرزائیوں کو کوئی ٹھیک لگتی نہیں. غصے کا مسئلہ ہے اس بندے کو بھی. اچھا عامر نذیر بھائی اپنا حوالہ دیں. اتار دیا ہے بھی بغیر وجہ کے. عامر نذیر کے کہنے پہ مجھے ماڈریٹر سے ہٹا دیا. نیو بھاجی نو چک لو تلا صاحب انہاں کوئی گل کرنی. میں تھلے جانا ہوتے ہیں بندے پورے میں کنو لاؤں. میں جانا نہ چلے میں جانا. نہیں وہ پیچھے گیا ہوا شاپ شوٹر نہیں ہے پیچھے گیا ہوا ہے. چلو شاپ شوٹر نہ کر کوئی نہیں. ٹروت سیکر صاحب ٹھنڈے ہو جاؤ کوئی نہیں اتنا غصہ نہیں کری رکھا ہے. وہ عجیب پتہ نہیں حرکت کرتے ہیں پتہ نہیں. چلو سب دو سارے اعتماد نہیں ہے. فوراً عامر نذیر کہنے پہ ماڈریٹر سے ہٹا دیا. او بھائی نہیں عامر نذیر کے کہنے پہ کیا انہوں نے سب کو ہٹا دیا یار. اچھا چلو صاحب بات یہ ہے کہ وہ جو مجھے کہہ رہے ہیں میں نے گالی دی ہے میں نے وہ مرزا صاحب کے الفاظ کوٹ کیے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں اپنے جماعت کے لوگوں کو کہ وہ جو سرکاری مسلمان ہیں یہ تمہاری اب دیکھو اب اس کو دوبارہ چانس دیا جائے گا وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرے گا. یار مرزا صاحب کی بات آپ کو کیوں نہیں اچھی لگ رہی ہے. تو ہے اور بھائی انہوں نے لکھی کہاں لکھی کانٹیکسٹ کیا ادھر یہ بغیر کانٹیکسٹ کے کری جا رہے ہیں. عجیب یار مذاق ہے یار. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اچھا میں سن لیں چلو صاحب پھر ان کی. اب دیکھیں مجھے ماڈریٹر سے بھی ہٹا دیا ہے. اب ہمارے خلاف باتیں بھی ہوں گی. اچھا نہیں طرح صاحب وہ بولا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی گالی دی ہے. مرزا صاحب نے آپ کے خلاف باتیں کیوں ہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہیں نا وہ آپ سے آپ پہلے مجھے ماڈریٹر بنائیں آپ کی عورتوں کو لونڈی بنانا چاہتے ہیں. آپ کا مال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے ہٹا دیا. یار ٹھہر جانا غلط کرن دے. اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی گالی دے رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا میں خود نہیں ہٹاؤں گا.
लेकिन इस तरह ना करें कि अगले के कहने पे ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੋ ਉਹ ਤੇ ਖੇਡਦਾ मिस्टर बम्बैस्टिक को ऐसे ही उतार दिया कैसा बच्चा आदमी है यार मॉडरेटर बनाओ मुझे प्रॉब्लम होती बना दो जो उसने बात कर लेना चल रो शाबाश जानवर ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 150 ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਓ जानवर जे हैगे हो कि सारे जानवर ही बैठे ने मतलब तुम शर्म नहीं आ रही कैसा बेगैरत आदमी है तुम अशरफ मखलूकात को जानवर कह रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही सरकार ਦੇਖ ਲਓ ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੀਰੇ ਪਲੇਟ ਆ ਗਏ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲਮ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਜੋਗੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਲਾ ਨਿਊ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ 80 ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਨਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਨੇ चलो उन बोली ना फिर बीच ना बोली अच्छा तो तलसा मिर्जा साहब का हवाला है कि वो जमात के लोगों को कह रहे हैं कि सरकारी जो मुसलमान हैं वो आपकी औरतों को लोंडी बनाना चाहते हैं आपका माल छीनना चाहते हैं और कुत्ते से ज्यादा इज्जत देते हैं कुत्ते को ज्यादा इज्जत देते हैं आपसे तो मैंने इसलिए कहा कि उनके नजदीक वो जो सरकारी मुसलमान है वो आपको इस तरह कुत्ते की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं मैंने उनका बोला बदले में ये भी कहते हैं कि वो जानवर सिफ्त हैं वो दरिंदे हैं जो हमारी कब्रों को ये करते हैं हमारे जो कतबे हैं वो उखाड़ देते हैं हमें मारते हैं कुर्बानी नहीं करने देते कम होना है कि नहीं आपने मुझे मॉडरेटर मैंने उनकी बात कोट यार ट्रू भाई वो बात कर रहा दीनी बात कर रहा है आप दरमियान में यार हाँ वो जो जैसा दीनी जो ठीक है ना तमीज नहीं यार महफिल में बैठने की तो स्पीकर साहब मैंने अगर एक मॉडरेटर भी बनाया तो अब मेरा वादा है सबसे पहले आपको बनाऊंगा फिर दूसरा बनाऊंगा नहीं लेकिन आपने मुझे हटाना ही नहीं था यार मेरी चलो साहब लो जी ਇਹਦੀ ਖੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵਸ਼ੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾਣਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਣਾ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਆ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬੂ ਇਧਰ ਆ ਟਰੂ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਚਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ इलम च तरक्की की है ना देख ली ਅਸੀਂ यहाँ उधर आओ मैं मॉडरेटर बनाता हूँ आपको खेलो उधर आज शाबाश यार इल्मी बात करें इल्मी बात इल्मी कर ले यार इल्मी बात जो भी करनी है मुझे मॉडरेटर बनाए पहले ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਘਟਾਉਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਦਈਏ बड़ा और तू मैं कसम रब दी तौस बिल्ला भाई तेरा फीडर लीक हो गया और रोला कोई नहीं है मैं खुदा होता तू इतनी बारी मंगदा कसम है रब दी मेरा ऐसा दिल है मैं तेना दी खुदाई कम से कम दे मैंने मैसेज कर दिया अल्लाह का ना ही कर मैं ये देखें ये इस वक्त गालियां मैं आपको बताऊंगा लेकिन नीचे गालियां दी जा रही हैं सारी जगह मैंने किसी मॉडरेटर ने तेनू कोई गालियां नहीं तू नीचे ना पड़ यार वजह की आपने मुझे हटा दिया हाँ बना दियो बेचारे आपने उनके कहने पे फौरन हटा दिया है हमारे कहने पे मलक लाला इन्हू बना दे ने जेड़ा कट्टा खोलना ना खोल लवे यार बना दे इन्हू सबसे पहले बुढ़िया तेरा रोना पा लिया यार सारे मॉडरेटर मैंने खत्म किए एक आपकी करता तो मेरी गलती थी सबको किया यार लेकिन उन्होंने हमें भी खत्म कर दिया यार गाली यार उनकी मर्जी है तूने जबरदस्ती करनी है गाली गुफ्तगू चल रही थी मोबाइल पे अच्छी गुफ्तगू चल रही थी तुम चुप के मॉडरेटर बना के गलत काम ना कीजिए यार 200 बंदा बैठा हुआ था तेरी वजह से 113 बंदे रह गए बाकी मैं मॉडरेटर है जो गाली देगा उसको मारूंगा हाँ बना दे अच्छा तलसा गुफ्तगू पर वापस आते हैं ठीक है गुफ्तगू पे वापस तलसा अच्छा वापस चलते हैं हाँ तो वो जो शराइत थी वो मोबाइल में तो नहीं दी जाती आमिर साहब ने उसका वो जवाब दे दिया है तो फिर उसका नतीजा क्या निकला है कौन झूठा पड़ा उसमें ये सवाल था उधर ही खड़ा है अभी तक हाँ जी ट्रू भाई दो जवाब गल करिए मॉडरेटर कौन है हुण इस वेले किन्नों स्पीकर साहब स्पीकर साहब दे मुंडे दे फुल खातिर जमा रखें सब खातिर जमा किसी के साथ एक बाल बराबर मेरी बराट पर नाइंसाफी नहीं होती कोई है नहीं है कोई बिल्कुल जबरदस्त इन दफा ब्रॉडकास्टर को ऐसे ही होना चाहिए सर जो गाली निकाले उसको उठा के नीचे फेंकना ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਫਰ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ सर देख लो ना 1.5 घंटे तो गुफ्तगू नहीं हो पा रही ना 1.5 घंटे तो गुफ्तगू नहीं हो पा रही उधर ही मकसद थी वो मामला खत्म हो गया आप
سکون رکھیں, کوئی نہیں نیچے اچھا اتارے ٹرو گا. سیکر مجھے یہ بتاؤ یار, میرا کچھ کوشچن ہے. سکون میں رہیں, ایک منٹ بیٹا, عامر نذیر صاحب سکون بیٹا میں رہیں, تم آپ کے ساتھ ہیلو ایسا نہیں ہوگا. او بیٹا کنو کیا تو یار چھوڑ دیں خدا یار دا وہ. نام ہے, او اللہ دا نام ہے, تھلے بیٹھ, ہن تھلے بیٹھ جا کے. چاڑی ہے ٹرین. اچھا عامر نذیر صاحب آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات لو نہیں جی ہوگی. تھلے لاتا ایک بندہ شہید کرتا ہے بھائی جی تو وہ ٹروتھ سیکر ملک صاحب. جو کرے انصاف گا ہوئے گا, انصاف ہوئے گا. اب کیا ہو گیا بھائی, بدتمیزی کا فیصلہ کرے گا. اور کنوں لاتا لایا, بندہ تھلے ٹروتھ سیکر نے. اور کنوں لایا, تھلے یار بندہ یار, جس نے اور لایا کنوں ہے نا تے دسو. آ جڑا یار بیٹھا کال پاؤ بیچارہ, تھلے کی نا ہوتا فرحان علی کی نا سی انہوں دا. اور نہ پہلے دسو فرحان علی اچھا کے جس نام ٹائم دی کاروائی نہیں پیندی ہے تلے صاحب اس ٹائم ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਮੈਂ ਓਏ ਟਰੂ ਸਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ. ستر لاکھ بھی تو سر میرے تلے کی ہے. بولو بے لا. انہیں آپ ہی کیا ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ تڑی لانا سی پیا, انہیں آپ ہی کیا تڑی لانا سی پیا, تھلی جائے گا نا. اے ماڈریٹر جی پائے دینے جی, ماڈریٹر لے لو. اس نے بدتمیزی کیا تو نیچے ہی جائے گا نا. اچھا آپ بدتمیزی کیا کیا, اچھا بدتمیزی بتائیں کیا کی. اس نے کہا کہ مینو تھلے لا کے تیری ایسی تیسی ایسے وہ جو کر رہا تھا تو میں نے نیچے اتارا. آپ کو اعتماد رکھنا پڑے گا ملک صاحب, آپ کو اعتماد رکھنا پڑے گا. مجھے بخش دو, مجھے جیو مسیح ہے شیرا, مسیح کا شیر. دوسری بات یہ ہے عامر نذیر صاحب, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. آپ اگر کوئی گالی دیں گے تو میں ملک کمال صاحب کو بتاؤں گا, میں خود نہیں اتاروں گا. ایسا جو ٹروتھ سیکر صاحب میں آ گئے ملک کمال صاحب کو بتاؤں گا. جو ماڈریٹر میری پلاٹ پہ ہے, گالی والے کو آپ اتار سکتے ہو. گالی والے کو میں نے اس کو گالی کرتے ہیں کہ میں اتار سکتا ہوں, یا آپ کو میں بتا دوں گا تو آپ اتار دیں. آپ کی میں کہہ رہا ہوں گالی بنائی نہ جائے, گالی اپنی سن لے. اور میرے بغیرت تو بھی بولر دو ایک منٹ, میں کہہ رہا ہوں گالی بنائی نہ جائے. گالی دینے والے کو جو بھی ماڈریٹر آپ ہوں گے, دور بن جائے, وہ اتار کے نیچے پھینک دے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, لیکن گالی بنا کے نہیں کہ گالی میں اس کو گالی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سود ٹیپ آ گیا. اب سوال پہ آ جائیں تلے صاحب. وہ جو سوال ہے کہ موبائل کے بعد ہمارے بھائی ہیں, ایم ڈی بھائی ہیں, بہت لیک ہیں, یہی جواب دیو جی. اچھا ایک بات سن لیں, ایک بات تو سن لیں. موبائل ایسی چیز ہے جو مناظرے سے مختلف ہے, اس کے اندر دلائل نہیں دیے جاتے. یہ وہ آخری حد ہے, قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے. ایک اور مرد کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب 4 گواہ پیش کیے جائیں تو 5ویں دفعہ اللہ کے سپرد کر کے لعنت ڈالی جائے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا جو ہے وہ عذاب نازل ہو. تو یہ قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ موبائلہ وہ آخری سٹیج ہے جب دلائل سے کام گزر جاتا ہے. تو اب یہ آڈیو میں سنا, خلیفہ صاحب نے جو ہے وہ موبائلہ قبول کیا, چیلنج اس کا, اور پھر اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا, یہ سوال ہے. یار نیوز صاحب یہ سوال نہیں ہے, آپ بھی نہ فنکار بنو. اے ادھر کھینچ رہے ہیں, تسی ادھر کھینچ رہے ہو. بات یہ ہوتی ہے جب موبائل ہوتا ہے, کسی چیز پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری عقیدہ غلط ہے, یہ تمہارا غلط ہے, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. وہ بتاؤ کیا چیز غلط ہے. ایسے ہی موبائل ہم کھیلیں, آج ہی موبائلہ 2000 موبائلہ ہو گیا جی, تو غلط ہے, نہیں تو غلط. کیا غلط ہے یہ نہیں بتانا. سر صاحب وہ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ہوتا ہے. جب چیلنج ایکسیپٹ کر لیا جائے, موبائلہ اس پہ سگنیچر کر کے اس کو قبول کر لیا جائے, پھر اس کے بعد نہیں ہوتا کہ بھائی اچھا میں نے. تو جو انہوں نے پڑھ کر سنایا ہے وہ آپ کو قابل قبول کیوں نہیں ہے کہ مخالفوں نے یہ چیزیں لکھ کے دی ہیں؟ یہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں. قابل قبول ہے وہ بھی, لیکن وہ مخالف جو ہے اس کا کام بنتا ہے وہ دلیل دے نہ دے. لیکن موبائلہ قبول ہو گیا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں, آپ نے یہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, یا ہمارے جو بھی یہ مناظرے والا ہے وہ کہتا ہے. یار ایسا نا انصافی نہ کریں نا, حق کی اور انصاف کی, عدل کی بات کریں. تو یہ جو حضور نے شرائط ادھر بتائی ہیں, اسی اٹاک کے اندر ہم نے کوئی تھوڑی وہاں سے لے کے تھوڑی ایڈ نہیں کی ہوئی. اسی میں جہاں پر وہ چیز ایڈ کی ہے, مناظر کی بات کی ہے, اسی کے اندر یہ چیزیں وہ کہتے ہیں. ان میں ایک بھی بات اس پہ میں مناظر کرتا ہوں, میرا بچے مر جائیں, میں ایک چیز اگر میں احمدی ہوں, ایک چیز بھی اگر مانتا ہوں اس کی, ایک چیز بھی ٹھیک ہے, سب غلط, سب الزام ہے. میں مناظر کرتا ہوں, آ جاؤ جس نے کرنا کرو.
मारो अपने बच्चे या मेरे बच्चे मारो, आओ मैदान में, कौन करता है? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਐਮਡੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਐ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਰ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ जी। ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? نہیں جو مانتے، مرزا میں طاہر صاحب قرآن نے کی کیا؟ قسم کھا کے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ آنا اپنے بچے مار یا میرے بچے مارا ایسی یہ کام کر دیں۔ اچھا تمہاری جماعت کے، آپ کی جماعت احمدیہ کے لوگ مرزا صاحب کی جگہ کو یعنی قادیان کو کعبہ نہیں مانتے تھے؟ کعبہ نہیں بالکل بھی سمجھتے نہیں، تھے؟ کعبہ نہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو مانتا ہے وہ یزید کا بچہ ہے۔ میری اسکرین وڈی کرو ذرا، اسکرین وڈی کر تہن میں ہنے وکھانا۔ میں ہی لایا نفلی اج اے بھی ایسے ماشاءاللہ ایمان والے، اپنے نہیں دو دو تین تین بول، ساڑھے نہیں سارے نہیں بول رہے، میرے نہ سارے نہیں بول رہے۔ میں میوٹ کرنا مقصد میں کہہ رہا تھوڑے سارے دے انصاف سر چڑھ کے بول جیسے انہاں بغیرتاں دے ساڈے پاکستانی نہیں کہندے جادوگر حرامی کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، تھوڑے سارے دے انصاف سر چڑھ کے بول رہے۔ کدی وڈی کرنی ہے تے کدی نکی کرنی ہے، کوئی نہیں کر لیندے ملک صاحب، میرے کو نہ ہن وڈی کراؤ اس میں۔ نہیں کوئی نہیں، مسئلہ کر لیندے۔ نہیں اجے بھی نہیں ہوئی۔ ایک منٹ میں ذرا نا صحیح کر لیں۔ پہلے کتاب کا نام، رائٹر کا کتاب کا نام، صفحہ نمبر بتا کے پھر اس کو اوپن کریں۔ جی کتاب دا نام ہی پہلے تانوں دساں گے، ٹینشن نہ لو۔ اور بتا دینا، بتائے نام۔ عامر بھائی کو عامر بھائی لا دیں نے، عامر بھائی کو بڑا پرفیکٹ ایڈ لگا دیں گے۔ عامر بھائی تسی لگا دیو، مینوں سینڈ کرو واٹس ایپ تے۔ ایک بندے کو اتار کے مسٹر مبیسر کو لے اوپر، میں خود لے جانا، تسی انہوں نے پہلے لے لو۔ کرن لگا اینو ایتھے ذرا لائیو، فارورڈ کر دوں۔ اپنی اسکرین وڈی کر لو تے اس آپ کا کیمرہ آنا، محمود بھائی اپنا کیمرہ بند کرو۔ میری اسکرین وڈی کرو ملک صاحب، شہید ہونے لگے تسی۔ اسکرین شاٹ ہی صحیح نہیں لیا نا، میں لے کے کلنا میں تسی لگا دیو اپنے کولو نا لے کے حوالہ۔ اچھا عمر بھائی تسی ذرا ادھروں ہولڈ رکھو، ایک منٹ ہولڈ رکھو۔ اسی سے 100 سے پتہ کتنے سالوں تو ہولڈ کیتا تھا۔ کوئی نہیں، صبر رکھو ملک صاحب۔ ملک صاحب جی صاحب، جنی دیر تک نہیں لاندے اتنی دیر تک میں ایک کوسچن کر لوں اگر مائنڈ نہ کرو؟ جی کر لو جی۔ تھینک یو سر۔ ملک صاحب یلاش کس لینگویج کا ورڈ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے او کدی تے بغض احمدیت چو باہر آ جائے کرو، حق اور انصاف دی گل کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس اچھے نام سے مجھے پکارو وہ میرا نام ہے۔ آپ کی دنیا میں لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہیں، اور گل تو میں کہنا تسی بہتر خود جواب دے دو۔ نہیں میں تواڈے نال نہیں آپ خود جواب دے پلیز، آپ علم والے ہیں، آپ خود جواب دے۔ میوٹ کر دیں گا تینوں، چپ کر کے سن یار گل اس طرح بیہیویئر مت کرے، وہ مہمان ہے، ان کے ساتھ ایسا بیہیویئر نہ کرے۔ بات یہ ہے پیارے بھائی، لگ گیا سفر، اتھو حوالہ بھی آ گیا، دو منٹ حوالہ لے لے۔ چلو حوالہ پہلے کر لو تم۔
جی ملک صاحب یہ مرزا صاحب کے ایک مرید ہیں مرید جس میں کا نہیں نام ہے جانتا ہوں۔ شہزادہ عبد المجید صاحب، شہزادہ عبدالحمید شمید میرے لیے کوئی امید اور یہ اوپر لکھا ہوا ہے، میں نہیں جانتا، مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ کام کر یار تو میں یار اور مرزا صاحب لکھ رہے ہیں یہ، مرزا اور صاحب بھائی مرزا صاحب لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نہیں کہہ رہا۔ مرزا صاحب کی اپنی تحریر ہے، ان کی اپنی کتاب ہے۔ ڈیرنگ صاحب ان وہ کو اپنی بتا دیں تحریر ہے، کتاب روحانی نمبر والا خزائن جو جلد دے 14 صفحہ نمبر 374 پہ ہے، اور تو یہ آپ کے سامنے صفحہ لگایا ہوا ہے، جو روحانی خزائن میں ہے تو وہی دکھا رہا ہوں آپ کو، بتا رہا ہوں، اور وہی نہیں دکھا رہا بتاؤ، ہوں نہیں ملک صاحب، وہی دکھا رہا ہوں آپ کو، وہی بتا رہا ہوں۔ روحانی خزائن کھولو اور وہ کھولو، یہ روحانی خزائن اور یہ روحانی خزائن کھلی ہوئی اور کیا ہے؟ ادھر سے کہہ رہے ہو اینک پتہ لگاؤ، نہیں کیڑا شہزادہ، اینک لگاؤ۔ ادھر کی کتاب ہے، اور کہہ رہے ہو اور روحانی مرزا خزائن۔ صاحب اپنی کتاب میں اپنے اس مرید کی بات لکھ رہے ہیں، مرید کی بات ہاں اپنی یہ کتاب میں۔ بولو مرزا صاحب لکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، جو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ شہزادہ عبدالحمید صاحب ہیں، انہوں نے مرزا صاحب کو خط لکھا، اب مرزا صاحب وہ خط اپنی کتاب میں چھاپ رہے ہیں، فارسی میں انہوں نے شعر لکھے ہیں۔ تو پہلا شعر ہے، اے شہ والا ہمم سایہ فضل خدا، اس سے جو ہے نا یہ فارسی والا جو نظم شروع ہو رہی ہے، یعنی اے شہ والا ہمم، اے بلند ہمت سایہ فضل خدا، تم پر خدا کے فضل کا سایہ ہے، جان و دل انبیاء تاج سر اولیاء، تو انبیاء کی اور دل ہو اور اولیاء کے سروں کا تاج ہو۔ اس میں انہوں نے شعر لکھا ہوا ہے سب سے نیچے سے اوپر والا، تہنیت امیز گفت ہاتف غیب ہم چنین، کہ غیب سے آنے والی آواز نے مبارکباد دیتے ہوئے یوں کہا، کعبہ کوئے تیرا قبلہ حاجت روا، تیرا کوچہ کعبہ ہے اور تیرا در حاجتیں پوری کرنے والا قبلہ ہے۔ ہیلو جی، مرزا صاحب کے مرید مرزا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا کوچہ کعبہ ہے اور تیرا در ہی حاجتیں پوری کرنے والا قبلہ ہے، اور مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور حق کی طرف کھینچا۔ اے مرزا صاحب دے واسطے تعریفی کلمات بھی لکھ رہے ہیں۔ ہن دسو تسی تے آکھیا سی جے ساڈے بندے نہیں مانتے مرزا صاحب دے نہیں قادیان نو یا مرزا صاحب دے کوچے یار بابا، ماں سنے، اب سن لو بات۔ میں سنا شاعر جب بھی کوئی شعر کہتا ہے وہ تمثیلی رنگ میں کرتا ہے، شاعرانہ بات کرتا ہے، یہ شاعرانہ بات ہے۔ اس میں کسی احمدی کا ایک منٹ ادھر کتنے احمدی بیٹھے ہو بھائی، تمہیں قرآن غرق کرے تو سیکھے صاحب آپ قادیان کو کعبہ قبلہ مانتے ہو؟ نہیں نہیں ملک صاحب آپ مانو یا نہ مانو، میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے احمدی آپ کے جماعت کے لوگ مانتے یا نہیں مانتے؟ اوہ جاہل، جب آپ نے کہا نہیں مانتے۔ اوہ یار سن لو، ابھی یہ سوال کرتے ہو آپ لگواری نہ مانو، تسی تے مرزا صاحب دی کوئی بھی نہیں مانتے۔ دے دے یہ بندہ مانتا تھا یا نہیں جس نے مرزا صاحب کو یہ خط کی ایک نہیں مانتے، تم تو قرآن کی ایک نہیں مانتے، سارے عقیدے بار بنا بدعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ نہیں یہ بندہ جس نے خط لکھا ہے مرزا صاحب کو، آپ کا مرید، یہ مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ او بھائی او پٹڑیاں پٹن والے، اے تلے احمدی بیٹھے رہے، میں احمدی اور کوئی احمدی ہاں بھائی، ہاں بھائی، ہاں بھائی، اور بھائی احمدی ہے، کوئی احمدی بتا ہاں دے بھائی، کہ یہ احمدی نہیں تھا جس نے یہ خط لکھا ہے مرزا صاحب؟ وہ شاعر ہے یار جیڑا مرزا صاحب دا تہاڈا صحابی آ اودے تے گل تے نہیں کی؟ علامہ اقبال کے شعر لے لو، مرزا صاحب دا جیڑا صحابی آ وہ اگر وہ غلط کہہ رہے مطلب اسی طرح لوگے تو آپ کو فتویٰ دینا پڑے گا یہ بندہ کافر ہے، جاہل آدمی، پتہ ہے کی مطلب کی ہے کعبہ کوئے قبلہ حاجت روا، ایدا کی مطلب ہے؟ پٹے ہونا پٹی جائے گا، پٹے چیخا مار پیٹے ہونا۔ اچھا ملک صاحب کی مطلب ہے کہ تیرا کوچہ کعبہ ہے اور تیرا در قبلہ حاجت روا ہے۔ پٹے پٹے ملک صاحب چپ کرائیں گے، بدتمیز نہ ہو یا میں نے لکھیا ہے کعبہ کوئے تیرا۔ بہت سارے علماء نے یہی بات لے کر علامہ اقبال پر فتوے لگائے، یہ کافر ہے، کفر کرتا ہے، یہ نعوذ باللہ۔ وہ شاعرانہ بات آپ شاعرانہ طریقے سے سمجھنی ہے،
तो बता दो ना शायर शेर का क्या मतलब है? तेरा दर काबा है, इसका क्या है जे कुछ करना ने जे कुछ अगे बिगाड़े ने इतना और बिगाड़ो जाओ बिगाड़ो जी करना करो नहीं मलिक साहब तस्दीक तो ਤੁਹਾਡੇ नबी साहब ने की है ना शायर दे कलाम दी। कह रहे हो ना अगर जो तुम कह रहे हो तो सही। हमारा दीन यही है अब जे कुछ उन्होंने कर लो सब वही है मलिक साहब वो यार हम लोग कह रहे नहीं मानते ऐसे गाल कर दो कह रहे नहीं गाल तुम मानते हो ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਜਤ ਸੀ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਾ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਜਤ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੌੜੋ ਨਾ ਗੱਲ यार आमिर साहब मैं कह रहा हूं खुदा की कसम आप जो से लोग बेवकूफ जहालत जब करते हैं ना कि हमारा अकीदा हम नहीं मान रहे जबरदस्ती साडे पेटे पा रहे हो नहीं साडे कोल इतराज नहीं रहंदे असी किथे जावांगे फिर साडे कोल और गल ही कोई नहीं असी कोलो इतराज बढ़ावांगे गलत अल्फाज ला के गलत साडे अकीदे बयान करके फिर उन्हां ते असी खुद इतराज करांगे ए साडे कोल टोटली ईमान अकल और नहीं अगर ये गलत अल्फाज उत्थे ना मेरे नाल ना गल करो इल्मानी इल्मी इन्हां नाल करो मैं मानता हूं मेरा जे कोई करना ने कल काबा भी मंगना किबला भी मनना नौज बिल्लाह अल्लाह दा बेटा खुदा भी मनना मैं सारे कुछ सुनो तो सही ना जे कोई करना कर लो जाओ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ बड़ी सही बात ये है कि इनके पल्ले कुछ है ही नहीं अपनी तरफ से बातें बनाएंगे और उसको चीखेंगे मैं चुप करावा मलिक साहब कितना बड़ा निशान है उसके खिलाफ इनके पास कुछ भी नहीं और एक मिनट कुछ नहीं है आमिर साहब को बात करने दे फिर अब मैंने नहीं बोलना आपने जवाब देना हाँ जी पहली गुजारिश है मलिक साहब पहली गुजारिश है एनु मलिक साहब ए मेरे को कोई खा लेगा तो फिर इन्हें चीका मारनी यार ना करो यार अभी तो टू सीके साहब आपकी सारी बातें आपको ये कह रहा हूँ कि तला साहब आप ही बात करें मैंने इस बंदे से बात नहीं करनी अच्छा गुजारिश है मलिक साहब मैं तो पहला ही कहना कि तुसी रूहानी खजाइन का मुतालिया नहीं किया ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ नहीं है कि रूहानी खजाइन का जवाब देना ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ सरकारी खजाइन का मुताला कर रहे हैं बकौल सवाल हाँ गलत सरकारी खजाइन जी रवि का मतलब ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਤਸਦੀਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈਏ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ रूहानी खजाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹਰਫ ਉਜਤ ਹੈ ਜੇ ਉਜਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਰਫ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਖਿਲਾਫੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਆਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕ ਖੋਲੇ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ हाँ मलिक साहब मेरी आवाज तो जा अगर मेरे से बात करनी है ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ अगर मेरे से बात करनी है ना ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੂੰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੁਰਤ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਟ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਸ਼ਿਆਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ठीक है ओ भाईजान अगर आप जवाब गलत दोगे तो वो इतराज तो करेंगे भैया जवाब इतना गलत जवाब अगर नहीं समझ आता कोई नहीं आता उस पर नेक्स्ट सवाल है सवाल करें लेकिन अपनी बात को वही बात रिपीट नहीं करनी सिर्फ जो नेक्स्ट बात है वो करनी अगर ऐसे हो सकता है ठीक है यानी ट्रुथ सीकर ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ मैं फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हमारे अकीदे हमने बताने हैं बताने ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ
ਠੋਸਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਤਾਓ ਹਮ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਹਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ बताएंगे, ਹਾਂ ना। मैं ਅਸੀਂ जो ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ बताऊंगा ਸਕਦੇ कि नहीं उस कह पे सकते? सवाल उठाना है। हाँ तो करो ना गल, दियो जवाब, मैं सवाल उठावा। सवाल करना क्या गल मैं है? हुण सवाल क्या है? सवाल मैं दस और अगर ये सवाल रिपीट हुआ, अगर ये सवाल पिछली बातों की रिपीट हुई तो मैंने नीचे उतार देना है। ये हक आप दे रहे हैं मुझे? देखो अल्लाह का नाम है, नहीं मेरे साथ बात यार ऐसे नहीं कहते टू सीकर भाई। मुझे उतार के देखना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अगर ये बात तुम अपनी बरातों में मर्दियों की बरातों में नहीं बैठे, आई ना समझ? हाशियाराई करेगा तो मैं नीचे उतारूंगा ऐसे। तुम मुझे उतार के देखना, ठीक है? इस असूल के तहत बात करने का हौसला है? गाली के अलावा मैं नहीं बताया मलिक साहब, मैं एक डिसिप्लिन के साथ बात करने का। गाली के अलावा किसी को नीचे तो फिर मुझसे बात ना करें, ये मेहमान है मेरे घर पर आए हैं, बेशक आप मेरे नजदीक हिंदू हैं, सिख हैं, लेकिन मेरे घर में आ गए मेरे मेहमान। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी बात करने का जो असूल है मैं इनके सामने रख रहा हूँ। अगर मेरे से बात करने का असूल जहाँ तेरा कोई असूल नहीं चलना, जहाँ मलक साहब का असूल चलना, मलक साहब की बरात है, फिर मुझसे ना बात करे ना। कोई गाली दूं तुझे तो फिर बात करना, मलक साहब खुद ही अगर बात हिम्मत देंगे। है तो बात करके रिपीट करोगे तो मैं नीचे उतारूंगा। हाशियाराई करोगे तो चलो मैं बात करके रिपीट करने लगा, तुम मुझे उतारना। कोई सवाल है, ये कोई सवाल रिपीट करने है लगा तो वो हूँ। कर सकते हो, ताहनीत अमीर रिपीट नहीं गुफ्त करना। हातफे ऐब हम चुनीन। मैं रिपीट करने लगा हूँ, ताहनीत आमेज गुफ्त हातफे ऐब हम चुनीन। बगैर वजह के मुझसे कोई बात ना रिपीट करने करे, लग मेरे से असूल तय करके फिर बात करे, क्योंकि उसने बात क्यों शुरू की? मेरे से असूल तय की है, मैंने मुझसे फिर बात ना करे, मुझसे बात ना करे। इस बांदर दे हत्थ भाई अब साडे बंदे थल्ले कर नहीं तुम्हें मेरे से बात ना करे ना, मेरे से बात ना करे। कैसी ये बांदर दे हत्थ मैंने अपना असूल बताया है, मैंने अपना असूल बताया, मेरे से बात अगर करनी है ये असूल है। बगैर असूल के बात मेरे से कोई करेगा मैं उसे भी नीचे उतार दूंगा, वरना मुझसे बात ना करो। ऐ मलक साहब ऐ काम कराने वास्ते सानू बुलांदे हो। मलिक साहब तुसी आप जवाब लेके दियो, सी गल इतना डायरेक्ट नहीं लेके क्या दो मलिक साहब, जो आप जो बात करना चाहते हैं वो कर ले। अब जो मेरा असूल है मैंने बता दिया। जवाब ना दियो, तुसी जवाब लेके दियो। नहीं लेके नहीं दे भाई, मैं असूल आपके सामने रख रहा हूँ। मुखातब है तेरे नाम, मैं मुखातब नहीं और भाई चाहे उनकी तरफ से है चाहे जिधर से मर्जी आए, मैंने इस मलिक साहब असूल के तहत जवाब देना है। मलिक साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ मेरा नाम बता लो। आया था 1 मिनट यार मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ से। ना हिम्मत करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਓ। हेलो मैं फिर रिपीट करने लगा, ताहनीत आमेज गुफ्त हातफे गैब हम चुनीन। बगैर तू टॉपिक में ना डिसाइड कितने गल कर रहे हैं, मैं तेनू थल्ले ला देना। अच्छा टॉपिक कर लेने आप ला थल्ले, नहीं तो अगर मैं तेनू कह दिया पहना वार्निंग दे देती है मैं। नहीं ला थल्ले, मेरे नाल गल करना चाहना तू लाया मेनू थल्ले, मलक साहब ने चुक लिया। मेरे इतनी नाल बड़ी गल तेरे करना हाथ चाहना है, घबरा नहीं, दस दे जवाब। मैं मेरे नाल गल करना चाहना है। तू की गल हाँ जी, करना चाहना तू गल चलो। करने लगा ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੀ फिर ਪਾਣਾ मेरा नाम ना ले, फिर जिंदे नाल किसी और नाल गल ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ करना। ਪਾਣਾ। ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਦ ਦੇ मेरे को ਸ਼ੇਰ। पूछते सही ना, तो फिर तू मेरे नाल गल करना चाहना है ना। तू दे लेगा जवाब? यार की बंदा है यार, कहता जवाब दे, मैं क्या दे लेगा जवाब? तू मेरे नाल गल करना चाहना है, नाल ही चुप हो जाता है। हाँ चल दे, तेरे नाल गल करना चाहना, दे जवाब। मेरे नाल गल करना चाहना है, ठीक है। हाँ टॉपिक मेरे नाल डिसाइड कर पहला, टॉपिक की है। टॉपिक ये है कि मिर्जा साहब के मुरीद ने ये मिर्जा साहब को जो खत लिखा है, इसमें मिर्जा वो कहता है साहब कि के मिर्जा मुरीद साहब का मैंने पूछा जवाब जो है नहीं वो देना। कब है? 1 मिनट, ये टॉपिक है। मिर्जा साहब के मुरीद के जवाब मैं क्यों दूं? अच्छा जवाब दे दो। चलो टॉपिक आप दूसरा रख लेने ना। कैसे नहीं मैं दूंगा जवाब? याद रखना, उस टॉपिक को डिसाइड करके तुम लोगों ने अपनी तरफ से कोई अल्फाज डाले, बात को रिपीट किया तो मैं अच्छा मिर्जा ट्रुथ भाई माइंड नहीं करना ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मिर्जा साहब ना कहना, ये मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा जो अभी तुम बोलने शुरू हुए हो। हाँ जी मिर्जा साहब, चलो जी मिर्जा साहब लाने हैं। हाँ इज्जत से नाम लेना, और जरा ओके तुम भी इज्जत से बात करना, हम भी इज्जत से करेंगे। मिर्जा और कोका वाइन का टॉपिक है जी, करनी बात जी। थल्ले दफाओ चल ऐ करना है, मैं मेरे नाल गल करनी है, मैं करना। आप लोग भी हमारी उससे ना शराफत से नाजायज फायदा मत उठाओ।
غلط بات مت کرو. लफज नहीं ठहक तुसा ठीक कीता है कोको वाइन दा ते मिर्जा साहब का इकट्ठा जिक्र नहीं सी करना चाहिए सर नहीं बात की गलत आपकी किताब में लिखा हुआ है बहुत सारी नहीं तो चीजें फिर हम जिक्र करेंगे फिर तो सब पिटना है. देखें भाई आप हमारे भाई हैं, इज्जत दे रहे हैं आपको किसी भी जगह मिर्जा साहब और कोका वाइन का नाम इकट्ठा नहीं लिखा हुआ, गलत बयान कर रहे हैं आप. ना अच्छा करो. मलिक मैं साहब बता रहा हूँ और दूजियां गल्लां छड्डो यार, दूजे मौजू गलत मौजू वाल ना जाओ, उधर निरी भंडी है. ऐसा जवाब लेके दियो मलिक साहब. मलिक साहब आप बता रहा हूँ इसने ये दोबारा बदतमीजी की ना, ये जो बात यार ना चुप तो नो छड़ दे तू इस सवाल का जवाब दे. नहीं सवाल का जवाब लेके इस ज़िया ने ये बदतमीजी की ना, मैंने इसको भी कहा था. यार आप खुद एक बंदा बात करो ना, सारे बीच में हल्ला हल्ला पे कर दो. अच्छा मैं एक आखिरी गल करूंगा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ. ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਣਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਬਾਇਲੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਬਖੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1988 ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 1988 ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ. ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ. ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਦੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਾਦੀਅਨ ਗਿਆ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਦੀਅਨ ਇੱਕ ਹਰਮ ਹੈ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਆਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ. 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਰਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸੀ. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈ. अच्छा बात मिर्जा ताहिर साहब ने हमारी भी बात सुने ना. अच्छा कर ले, आपकी बात नहीं, आपकी बात समझ में आ गई ना, आपकी बात समझ नहीं. मेरा मौका पूरा तो मैं देना मैं कुछ सरकारी में नहीं. हाँ मुझे बात समझ में आ गई. अभी जवाब आपने जो बात की मैं आपकी बात वक्ती तौर पर मान लेता हूँ कि ये जो 2 बंदों के दरमियान था, ये इस मोबाइल के असूल नहीं थे, मैं मान ली. अभी इस मोबाइल के क्या असूल थे वो आप दिखा दें. जब आप दिखाओगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा इसके नहीं है. बाकी आप यारियां बारियां मारते रहे, हमारा उनसे ताल्लुक थोड़ी है कि आपको मनवाना है. अब इस मुनाजरे के असूल दिखा दे. ये असूल तो नहीं थे जो हमारे खलीफा साहब ने बयान किए. अभी वो कौन से असूल थे, किन पर हुआ है, वो आप बता दें. बताएं जी हमें साहब. इस मोबाइले के अंदर कोई नई बात नहीं थी. यही मोबाइले के वो बातें 88 वाली इन्होंने पेश की मुरब्बी उस्मान ने अलियास तार साहब के सामने. अलियास तार साहब ने अपनी तरफ से मोबाइले का चैलेंज दे दिया. तो ये दोनों फरीकैन ने कराची में 3 जून 1999 को एक दूसरे को मोबाइले का चैलेंज दिया. अलियास तार साहब की तरफ से जो मोबाइले का चैलेंज था वो मैंने पढ़ के आपको सुनाया है कि अगर मिर्जा साहब दावे में सच्चे हैं तो मुझ पर 1 साल के अंदर अंदर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो, और अगर मिर्जा साहब दावे में झूठे हैं तो फिर इन पर अल्लाह की लानत हो और इन पर अज़ाब नाज़िल हो. ये उनका अपनी तरफ से मोबाइले की इबारत है जो अलियास तार साहब ने पेश की. मिर्जा ताहिर साहब की वो वाली इबारत जो 1988 वाली थी ना, वो उन्होंने उनको दे दी कि भाई हमारे ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगाते हो, ये इल्ज़ाम लगाते हो, ये इल्ज़ाम लगाते हो. तो हम इन सारे इल्ज़ामात में सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं. उनमें से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ बातें
उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बयान की हैं। हमारा ये मौकफ है कि एक तो मिर्जा साहब को रूहानी बेटा मानते हैं, कलमा इनका अलहदा है जो सीरतुल महदी में लिखा हुआ है। मौका मुझे नहीं चाहिए। उन दो बंदों का तहरीरी तौर पर कोई या कहीं सबूत है कि उन्होंने किस पर किया था मोबाइल, किस पर किया था, वो है सबूत हो रहा है। आप क्या मानते हो? आपकी बातें सुनकर तो उन्होंने नहीं बात की थी, तुसी ओले पता नहीं पैदा भी हो तो नहीं, कितने सो कितने नहीं। अभी जो उन्होंने जिन्होंने दो भोले भाले अहमदियों के साथ ये बात की थी, उनका कोई तहरीरी सबूत आपके पास है कि उन्होंने क्या डिमांड की थी? हाँ जी, मैं उदू भी जब 1999 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਮਰਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 15 ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 15 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, 99 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ सबूत लगाए, वो लगाए ਸੁਣੋ लगाए। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਫਰੀਕੈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ